Good evening, everyone. I hope my voice is audible. Just confirm me once if I'm audible and visible so that we can proceed immediately. Just give me once if I'm audible. All right. So I believe I'm audible. Thank you so much, Vidusmita. Okay. So we were supposed to start by 7 o'clock, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा है and electricity के glitches आ रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा delay हुआ. And please accept our sincere most apologies for causing this delay. For this cause delay, although it is caused by the forces of natures. चलो शुरू करते हैं. So couple of things, हम डिटेल में जाएंगे क्वेश्चंस के. आई एम अवेयर कि आज आपको दो चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है. फर्स्ट इज के कट ऑफ कितना लगेगा, द होली क्वेश्चन, एंड द सेकंड इज आंसर क्या है. इंटरेस्टिंगली इनफ, जो क्वेश्चन पेपर आज रिलीज हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर आप देकर आए हो, उसमें स्पेशली नॉन असम सेक्शन में ऐसे एक दो क्वेश्चंस है जो शायद कैंसिल हो सकता है, क्योंकि उनके ऑप्शंस में और उनके स्ट्रक्चरिंग में थोड़ा सा गलती है. आई विल पॉइंट दैट आउट. मैं उसका आंसर भी बता दूंगा, लेकिन ऑफिशियल उसका आंसर क्या होगा या वो क्वेश्चन ड्रॉप होगा या नहीं होगा, वो तो खैर एपीएससी बता पाएगा. सो विल डिस्कस दोस क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग है या जो शायद एलिमिनेट हो सकते हैं इन डिटेल्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट विल गो थ्रू every question. Now, this entire discussion is divided into two sections. First is every aspect of the syllabus except Assam part. I will be taking all those parts, all those questions, and our renowned faculty Izaaz sir will be looking after all the sides of the Assam, as well as history, ancient, medieval, and art and culture, including modern India. तो पहले मैं डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद में सर मुझे ज्वाइन करेंगे और सर आगे का प्रोसीड करेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट, two things. First, on behalf of whole team of CSAP, let me tell you that what you're feeling today is normal. First of all, please accept heartfelt greetings from our side. ये 3 महीने 4 महीने 6 महीने जो आपने एफर्ट्स किए थे, आज जो एग्जाम देकर आए हो, यू डिजर्व अ कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट फ्रॉम आवर साइड. एग्जाम देना इज इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे जाकर बैठना इज इम्पॉर्टेंट. आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कल रात को, परसों रात को सो नहीं पाए होंगे, एंग्शियस होंगे, एंड येट यू वर ब्रेव इनफ, यू चोज टू गो एंड अटेम्प्ट इन दिस एग्जामिनेशन. दैट इन इटसेल्फ इज अ विक्ट्री, and you deserve compliment for that. So second thing, I am personally very happy. Our team in CSAP is very happy. Our director Rajdeep sir is very happy because the efforts we had put in during last 5 to 6 months through current affair marathon, Assam specific series, and the pre-fit YouTube live discussions, everything has given us fruits. In non-Assam section, out of 54 questions, there are almost 50 questions, barring those 3 questions जो science tech में जिसमें calculations involved है. Almost every other question was some or the other way covered in pre-fit or marathon discussions. अगले 2 दिनों में will come with the detailed videos कि कौन सा question कहाँ से आया था, कौन सा source आएगा. We will be doing fact checking. हम
प्रूव कर लेंगे कि हमारे इसमें से कौन से क्वेश्चन आए थे, किस सेक्शन से आए थे, बट वो डिटेल वीडियो 2 दिन के बाद आएगा. फॉर नाउ विल स्टार्ट विद दिस, एंड बीच बीच में मैं आपको जो प्रीलिम्स क्लियर करने वाले हैं और जो अपने प्रिपरेशन के बारे में बहुत सीरियस है, इररेस्पेक्टिव आप प्रीलिम्स क्लियर करो या ना करो, इट्स हाई टाइम दैट यू मूव ऑन टू द प्रिपरेशन ऑफ मेंस, है ना. मेंस का पढ़ाई अभी करना जरूरी है, अदरवाइज आप सब प्रीलिम्स के लूप में फंस जाओगे. तो वी हैव फ्यू एक्साइटिंग न्यूज फॉर यू. देयर आर फ्यू एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाई में हेल्प करेगा, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में, एनरिचमेंट में हेल्प करेगा, एंड दोज वी वुड बी डिस्कसिंग बिटवीन द क्वेश्चंस. मैं एक दो चीजें, एक्साइटिंग चीजें जो आपके साथ शेयर करूंगा, बट लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, शुरुआत से ही आप पूछ रहे हो कट ऑफ. सी, वी विल हैव कट ऑफ का डिस्कशन, नो वरीज अबाउट इट. हवा में हम बात करके कुछ भी एक नंबर नहीं बताना चाहते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसके नीचे आने वाले बच्चे भी क्लियर कर जाए. मैं आपके साथ क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में ये डिस्कस करूंगा कि ये डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, इजी है. आई विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग कि मेरे जितने स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुआ है तो क्या प्रोबेबिलिटी लगती है. आई विल बी डिस्कसिंग दैट, बट गिविंग दैट वन पर्टिकुलर नंबर कि इतना कट ऑफ जाएगा, ये करने के लिए अभी बहुत ज्यादा अर्ली है ना. So we will take little bit of time, but we will come up with some credible number, जिसके बाद आप थोड़ा अश्योर हो जाओगे. ठीक है, so let's get started. मैं जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन सीरीज है उसमें मैं पहले फर्स्ट ऑफ में नॉन असम स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करता है. फर्स्ट क्वेश्चन, the first question was directly from what we had discussed during current affairs मैराथन जो था. those of you who attended the environment session first 2 days, उसी में इसके बारे में डिस्कशन हुआ था. इसमें हम लोगों ने डायरेक्टली डिस्कस किया था कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज वर्सेस कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन थ्योरम के बारे में, एंड उसमें हम लोगों ने इन टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कशन किया था. सो क्वेश्चन नंबर 1, question number one, direct air capture. This is an emerging technology. Which of the following is true about direct air capture? It is a technology used to segregate carbon dioxide, correct, यहाँ तक correct है, from the atmosphere, ये भी correct है, for storage, यहाँ पर भी correct है, and other use, ये भी correct है. This particular technology belongs to carbon capture, utilization, storage and utilization. Answer is A. What is the problem with the statement B? Statement 3 और statement D तो गलत ही है. B में क्या है दिक्कत? The technology enables capture of carbon dioxide and atmosphere and release it into the ocean. ये रिलीज नहीं करता है. अगर वो ओशन में रिलीज करेगा तो ओशन में एसिडिफिकेशन होगा, and that would be detrimental for the marine life. So option B is incorrect, C is incorrect, D is incorrect. Answer is A. Okay. All right, let's move on to the next question. Next question is, which among the following statement about Green Climate Fund is not true? Is not true. That means you have to mention, you have to find incorrect statement. अब ये क्वेश्चन हमने प्रीफिट के मॉडरेट एंड डिफिकल्ट सेक्शंस में इन फंड के बारे में डिस्कस किया था, और जो प्रीफिट का टेस्ट सीरीज था उसमें इसके ऊपर इनकरेक्ट फॉर्म में ग्रीन क्लाइमेट फंड के ऊपर क्वेश्चन फॉर्म हुआ था. A, it is the largest climate finance in the world. Yes, this statement is correct. India receives funding for projects under Green Climate Fund. It is a very generic question, a generic statement, so it is correct. This fund was established within the framework of United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. This statement is also correct. The headquarters of Green Climate Fund is in Geneva, Switzerland. This statement is incorrect. ये कहाँ है? साउथ कोरिया में है.
एग्जैक्ट सिटी आपको याद ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट ड्यूरिंग आवर प्रीफिट डिस्कशंस एंड यूट्यूब लाइव डिस्कशंस वी हैड टॉक्ड अबाउट इट कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जहां पे इनकरेक्ट पूछा जाता है, यूजुअली कमीशंस फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन जहां पर फैक्ट को वो चेंज कर देते हैं। यहां पर भी इस फैक्ट को चेंज करना इजी था, एंड दैट्स व्हाई आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज डी। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेसिक साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग। हम लोगों ने डिस्कशंस में, मैराथन के डिस्कशन में क्यूबिट के बारे में बात किया था, एंड दैट वाज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट नंबर 1। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग or quantum computer. It is rapidly advancing field that uses quantum mechanics to process information using qubit instead of binary bits. ये we had discussed this. Many computer giants in the world are competing to provide working models of quantum computers. This is also correct. ये तो general understanding के ऊपर है. Statement 3, so first two statements are correct, तो D eliminate हो जाता है, A eliminate हो जाता है, only option left is B and C. Majorana 1 by Microsoft is the world's first quantum processor powered by topological qubits. Now here is the dilemma. It is fact that Majorana 1 is claimed by Microsoft that it is their first quantum processor. 2025 में उन्होंने ये क्लेम किया था, सो उस हिसाब से स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। लेकिन टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स उसमें यूज होता है, इसके बारे में प्रूवन पेपर नहीं है, बट जो हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं उस हिसाब से ये स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट। सो आंसर इज 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, this question, because of the statement 3 I can count it into a moderate one. वैसे ये क्वेश्चन इजी था, बट सिंस क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 जो है मैजोराना, उसके बारे में कंफ्यूजन की वजह से आई विल काउंट इट इन द मॉडरेट वन, एंड सम माइट हैव आंसर्ड 1 and 2 ओनली। सो ये ऑलमोस्ट जितने बच्चों से मेरा बात हुआ है उन बच्चों के थ्रू मुझे ये तो समझ में आया कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव मार्क्ड एट 1 and 2 ओनली, बिकॉज दे थॉट दैट प्रोबब्ली दिस फैक्ट माइट बी incorrect, but the answer is 1, 2 and 3. This is interesting question. ये 4-5 दिनों से बहुत ज्यादा डिस्कशन में था, क्योंकि जर्मनी गॉट एलिमिनेटेड, इटली कुड नॉट क्वालिफाई इन दी फीफा वर्ल्ड कप, तो ये बहुत सारा हल्ला चल रहा था इस साल के फीफा वर्ल्ड कप में। एंड अगर आप थोड़ा भी न्यूज फॉलो करते हो, अगर आप शॉर्ट्स भी देखते हो, बच्चों के व्हाट्सएप स्टेटस भी देखते हो, तो भी आपको पता है कि अभी जाके राउंड ऑफ 32 स्टार्ट हुआ है फुटबॉल में। सो राउंड ऑफ 32 अभी स्टार्ट हुआ है। एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ जो फुटबॉल टीम्स थे वो है 48 कंट्रीज। सो टोटल ऑफ 32 ये सेकेंड राउंड है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें ट्रू पूछा है, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर इनकरेक्ट हो गया, so A gone, C gone and D gone. Only option left is B. Irrespective whether you know कि ये पहली बार 3 कंट्रीज होस्ट कर रहे हैं या कौन से 3 कंट्रीज होस्ट कर रहे हैं, you will come to the right answer. It is 2 and 3. Now इसके बीच में जो क्वेश्चन नंबर 20, बीच में जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो असम स्पेसिफिक है या एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न स्पेसिफिक है, तो वो एजाज सर लेंगे। वी आर गोइंग इन दैट सीक्वेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज द फॉलोइंग रॉक सिस्टम्स ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन। ये फेयरली इजी क्वेश्चन है, बीच वाले दो के बीच में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट इट इज फेयरली क्वेश्चन। एज द नेम सजेस्ट, नाम में ही इसके आर्कियन है, नाम में ही आर्कियन है, इसका मतलब ये ओल्डेस्ट है। सो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। नाउ यू आर लेफ्ट विथ ओनली बी एंड डी।
दोनों में कॉमन है 4, सो दिस इज द अर्लीस्ट वन. नाउ कम्स द धारवाड़ और विंध्यन रॉक सिस्टम. The correct answer is D. Archean, Dharwad, Vindhyan and Gondwana. Question number 23. It is about classical languages in India. ये बढ़िया क्वेश्चन था क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सारे लैंग्वेजेस के बारे में पता होना जरूरी भी नहीं था. आप अगर बेसिक लॉजिक डिप्लॉय कर देते हो, बेसिक अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे. सी statement number 4, Sanskrit is recognized as a classical language, but it is spoken as a mother tongue only by 0.1% of the population. Fairly, कुछ को पता होगा, शायद मेजॉरिटी को नहीं पता होगा. तो फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट अ डिसाइडर. सेकंड इज आल्सो नॉट अ डिसाइडर. फर्स्ट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो, क्योंकि पॉलिटी में हम पढ़ते हैं कि 22 लैंग्वेजेस जो है वो 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है. सो प्रॉब्लम इज विद द स्टेटमेंट 3. Hindi is mother tongue for over 50% of the population in India. This statement is extreme. Over 50%. 2011 का जो सेंसस डेटा है उसमें approximately 44% population speaks Hindi, and this data had been cited multiple times in newspapers. जब भी ये linguistic issues raise होते थे तमिलनाडु में या ओडिशा में या wherever there were issues based on making Hindi as national language, हर बार ये डिस्कशन में आया हुआ है. सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. The answer is 1, 2 and 4. Yes, Tamil is the oldest surviving classical language in India. Answer is 1, 2 and 4. All right. Now I will count this question into difficult category. Reason being, यहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रीज जो है दिखाए दिए हुए वो बहुत ज्यादा है. फर्स्ट. सेकंड, फैक्ट आपको इतना ज्यादा याद रखना डिफिकल्ट है. सो इसको आप सिर्फ लॉजिक के बेसिस पर ही एलिमिनेट कर सकते हो इफ यू कैन नॉट मग अप द थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, let's go through the statement by statement. Statement 1, if I have to solve this question और मुझे facts नहीं पता तो how will I approach this? Statement 1, the equator passes through Gabon, Congo, Uganda and Kenya. Maybe yes, maybe no. I'm not aware. So I'll go to the statement 2. Malaysia, Singapore, Philippines, Brunei are located on the north of equator. Maybe yes, maybe no. But the question is, the equator passes through Ecuador, Colombia, Venezuela and Guinea. I know as a matter of fact कि वेनेजुएला में अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब अटैक किया था, प्रेसिडेंट को, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को कैप्चर किया था, उसके वजह से वेनेजुएला वाज हेवीली इन न्यूज. उसमें जो क्रूड ऑयल, क्रूड मिनरल्स, पेट्रोलियम का था, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या रोल हो सकता है, इसके बारे में हेवीली डिस्कशन था. इसके बारे में करंट अफेयर्स में भी कवर किया गया था. तो वी डेफिनेटली नो कि वेनेजुएला जो है वो इक्वेटर के ऊपर नहीं है. सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन में क्या पूछा? नॉट करेक्ट. सो 3 कितने जगह पर है? देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. स्टेटमेंट 4 फिर भी पढ़ लेते हैं. द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू मालदीव्स एंड इंडोनेशिया. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो दोनों भी कंट्रीज इक्वेटर के ऊपर है. So answer is D. Wow, this is interesting question. Match the pair. लेकिन please note that they have said, they have asked कि इसमें से कौन से incorrectly matched है. हवाई आइलैंड्स यूएसए में, ये जनरल अवेयरनेस है, तो ये तो करेक्ट पेयर है. माउंट फिजी, दिस इज इन जापान. बैरन आइलैंड इंडिया, यस, ये तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में. और मेयोन जो है वो फिलीपींस में. एंड आई कैन अंडरस्टैंड अगर आपको
फिलीपाइंस में है या नहीं है ये पता नहीं है, बट आपको ये तो पता है कि बैरन आइलैंड इंडिया में है। सो 3 तो आंसर हो नहीं सकता, इनकरेक्टली मैच ना, सो 3 तो आंसर हो नहीं सकता। सो यू आर लेफ्ट विद 1 and 2, 2 and 4। हवाई इन यूएसए ये तो करेक्ट है, सो दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज सी, आंसर इज 2 and 4। माउंट फिजी एंड मेयॉन, ये दीज टू आर इनकरेक्टली मैच्ड। All right, let's move to the next question. Okay, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कई दिनों से न्यूज में, बिकॉज ऑफ द इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट एंड एवरीथिंग दैट वी हैव बीन फेसिंग इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एंड एक्सेट्रा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में पता होना तो एब्सोल्यूट नेसेसिटी था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ वाटर वे connecting Persian Gulf and Gulf of Oman. This statement is correct. The Panama Canal connects the Atlantic Ocean via Caribbean Sea to the Pacific Ocean. This statement is also correct. Narrow channel hai. The Karakum Canal is major irrigation and water supply canal located in Iran. And statement 4, Indira Gandhi Canal originates from the Harike Barrage in Punjab and flows through Rajasthan, supplying water to the Thar Desert. Question is, select the correct answer using the codes given below. Now, here is the interesting thing. Statement 1 is correct, 2 is correct, 4 is also correct, but there is no option like 1, 2, 1, 2 and 4. Problem with the third statement is it involves not only in Iran but also Turkmenistan. It involves Turkmenistan also. However, if you read the statement clearly, the Karakum Canal is major irrigation and water supply canal located in Iran only. ये word use हुआ है क्या? नहीं, ठीक है? So the third statement will be considered as correct. So answer will be D. 1, 2, 3 and 4. All right. So ये क्वेश्चन मतलब जिन्होंने करंट अफेयर्स बहुत डिटेल में पढ़ा था उनके लिए ये थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, क्योंकि ये ईरान में तो है ही, लेकिन ये तुर्कमेनिस्तान में भी एग्जिस्ट करता है, ईरान तुर्कमेनिस्तान के आसपास। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 32। द मॉनसून विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग समर। ये क्वेश्चन प्रीफिट में ये स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने ये भी देखा हुआ है, प्लीज वॉच आउट फॉर एक्सट्रीम वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, एक्सेट्रा। एंड मॉनसून विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग समर। अगर वो लैंड टू सी ब्लो करते तो वो मॉइस्चर कहां से लाते हैं? दे ब्लो फ्रॉम वाटर टू लैंड, दैट इज व्हाई दे कैन कैरी द मॉइस्चर, राइट? दैट इज व्हाई दे कैन कैरी द रेन। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। A is gone, B is gone. Now you are left with 2 and 3, 2, 3, 4. Statement 2 is correct. The Bay of Bengal branch brings rainfall to the northeast India. El Nino leads to the weaker monsoon rainfall in India. Yes. And Tamil Nadu receives most of its rainfall during northeast monsoon. Generally speaking, this statement is correct. तमिलनाडु को दोनों तरफ से बारिश मिलता है, बट जनरल कॉन्वर्सेशन में, जनरल किताबों में, विदाउट गिविंग एनी स्पेसिफिक नंबर कि भाई 60% यहाँ से, 30% यहाँ से, 40% यहाँ से, ऐसा किसी किताब में एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ नहीं है, बट जनरली स्पीकिंग दिस स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू. सो आंसर विल बी डी, 2, 3 and 4 only. Okay.
Question number 33. With reference to the forest cover in India, consider the following statement. Statement 1. Madhya Pradesh has the largest forest cover in terms of area. This is correct. Mizoram has more than 80% of the forest cover. Yes. Statement 4. India's forest cover is unevenly distributed across states. ये तो एकदम basic logical vague statement है, तो fourth statement is correct. Now 1, 2 and 4 ये कहाँ है? 1, 2 and 4 are present only in A. Now you must be wondering तीसरे statement को मैंने directly correct mark क्यों नहीं किया? There is a technical problem in statement 3. However, आंसर जो है वो ए ही रहेगा 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं जिसमें 1, 2 एंड 4 करेक्ट होगा. स्टेटमेंट 3 में टेक्निकल प्रॉब्लम ये है ना कि ये 21.76% जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2023, ये 21.76% जो है वो टोटल फॉरेस्ट कवर नहीं है. ये फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर है. ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर आर डिफरेंट फेनोमेना. अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 21.06% है. बट आई एम श्योर जिस तरीके से ऑप्शन फ्रेम किया गया है, एपीएससी विल also consider this statement as correct. So answer is going to be A. 1, 2, 3 and 4. I hope I have made it clear. First, second and fourth statement are definitely correct. So first, second and fourth को carry करने वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, A. स्टेटमेंट 3 में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है क्योंकि टोटल फॉरेस्ट कवर एंड फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर ये दो अलग अलग चीजें होते हैं. बट स्टिल देयर इज नो अदर ऑप्शन. सो आंसर इज गोइंग टू बी A. 1, 2, 3 and 4. All 4 statements are correct. Nice. ये हम लोगों ने जो प्रीफिट में भी डिस्कस किया हुआ है, टेस्ट सीरीज में भी इसका इंक्लूड किया गया है. ओशन करंट्स एंड ओशन नेम, किस ओशन में वो पाया जाता है. एंड क्वेश्चन में पूछा है कि करेक्टली मैच कौन सा है, नॉट इनकरेक्टली, करेक्टली मैच्ड. फर्स्ट, गल्फ स्ट्रीम, अटलांटिक ओशन. यस. नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकल के, इट्स अ वार्म करंट स्ट्रीम. सो 1 इज करेक्ट. सो 1 इज करेक्ट. सो ऑप्शन लेफ्ट आर बी एंड सी एलिमिनेट हो गया. ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ए एंड डी. सो सेकंड भी करेक्ट ही है क्योंकि दोनों में कॉमन है. कोरोशियो जो है वो जापान के ईस्ट साइड में है. सो 2 इज करेक्ट. वेनेजुएला, इंडियन ओशन. नो 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 नो, इंडियन ओशन का कोई लेना देना ही नहीं है वहां पे. सो स्टेटमेंट 3 इज गॉन. ओनली ऑप्शन पॉसिबल इज 1 and 2 only. That is A. A is the correct answer. Okay. ये करंट अफेयर्स में काफी न्यूज में था. Which of the following statements are correct about transgender persons protection of rights amendment bill 2026? The bill has made some changes in the definition of transgender person. जब भी कोई अमेंडमेंट होता है, स्पेशली व्हेन दे आर ट्राइंग टू हेल्प और डेवलप और मेक पीपल केपेबल, तो वो हमेशा पॉजिटिव साइड में जाता है. इट बिकम्स मोर इंक्लूसिव. तो स्टेटमेंट 1 हैज टू बी करेक्ट. सो 1 इज करेक्ट. तो C is eliminated. The bill makes recommendation of designated medical board mandatory for the district magistrate to issue certificate of identity to transgender person. Yes, this statement is also correct. The bill provides for reservation of transgender person into educational institution. No such facilities provided. In fact, इसके बारे में जब एजिटेशन चल रहा था, when LGBTQ+ community was asking for this part to be included, that is reservation of transgender, उसको बहुत heavily counter किया गया था. Because yes, there are genuine requirements, there are genuine issues, there are genuine needs of transgender community, no doubt about it.
but there is also a possibility that others might exploit it inaccurately, improperly. Also, there were certain technical issues involved. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी अगर आपको एडजस्ट करना है तो देयर वर सर्टेन इश्यूज इन्वॉल्व, सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. थर्ड, they were not given they are not given reservation in educational institution, so third is wrong. Now left with A and B. Fourth statement is bill expands the ambit of offenses against transgender. अब उनको प्रोटेक्ट करना है पॉजिटिवली, उसको expand करना है if they want to include want to add inclusivity. तो fourth statement is has to be correct. Answer is B. ऐसे जो जेनेरिक स्टेटमेंट होते हैं जो पॉजिटिव लाइट में दिखते हैं, बिकॉज बाय इंक्रीजिंग द एम्बिट ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर यू आर एक्चुअली गिविंग देम मोर प्रोटेक्शन. सो द करेक्ट आंसर इज बी. Alright, identify the false statements about the provisions of lateral entry into the civil services in India. Lateral entry के प्रोविजन प्रावधान जब 2014 में जब इंडिया गवर्नमेंट आया था, उन्होंने हेवीली इसके ऊपर डिस्कस किया था एंड इसको प्रमोट करने के बारे में सोचा था. ऑब्वियसली इसमें थोड़े से इश्यूज आए हैं. देयर वर सर्टेन रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ गए, जिसके से देयर वर वेरी गुड ऑफिसर्स जो मतलब लैटरल एंट्री से ज्वाइन हुए थे, जो जिन्होंने छोड़ दिया. इसके लिए ये टॉपिक जो था वो बहुत ज्यादा डिस्कशन में था. सो इन्होंने पूछा है false statement, that is incorrect statement. Individuals with domain expertise and proven track record in relevant fields from the private sector, autonomous bodies or public sector undertakings are eligible to apply for this position. So iska answer, this statement is correct. Lateral entry must follow the existing norms and criteria of reservation policies being practiced. ये रिजर्वेशन पॉलिसीज वाला जो है वो एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है. लैटरल एंट्री के लिए ये अप्लाइड नहीं है. सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो अगर इनकरेक्ट है तो ऑप्शन में सेकंड होना ही चाहिए. तो डी एलिमिनेट हो गया एंड सी एलिमिनेट हो गया. यू आर लेफ्ट विद 2 and 3, 2 and 4. These lateral entrants are appointed on contract for 3 years, which can be extended to maximum of 5 years. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. उन्होंने पूछा इनकरेक्ट, सो आंसर इज बी, 2 and 4. फोर्थ स्टेटमेंट क्या है वो भी पढ़ लेते हैं. विमेन आर गिवन स्पेशल एम्फेसिस अंडर द सिस्टम ऑफ लैटरल एंट्रीज. नो, विमेन आर गिवन स्पेशल एम्फेसिस. दे आर गिवन प्रोएक्टिवली एक्टिव अपॉर्चुनिटीज, मोर अपॉर्चुनिटीज इन जनरल. lateral entry जो है वो specialized है. If there is a woman who is qualified to be seated in that position, she would always be appointed, but she will be appointed based on her credentials, her academic, her capabilities, her aptitude, not because she is a woman. So ये fourth statement is incorrect. So answer is B, 2 and 4. Wow. Now I want you to please pay attention to what I'm going to tell you now. Question number 38. See, I am not bigger than APSC. I do not know more than APSC. There are very good people sitting there. They are very intelligent. I am nowhere there near. ठीक है. लेकिन मेरा जो थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो छोटा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है. ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए. Why? क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़िए. क्वेश्चन में ये लिखा है which of the following is correct. इन्होंने क्या पूछा? करेक्ट. रीड इट केयरफुली. करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? Statement 1, one of the objectives of Niti Aayog is to foster cooperative federalism. Absolutely. This statement is correct. No doubt. But what about next statements? Read it carefully.
Niti Aayog looks after the allocation of resources to the states, especially from the point of view of infrastructural needs. So allocation of resources ये नीति आयोग का जॉब नहीं, ठीक है. इसके लिए प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, इसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज में फाइनेंस कमीशन थोड़ा रोल प्ले करता है. तो बी स्टेटमेंट इज डेफिनेटली इनकरेक्ट, ठीक है. बट व्हाट अबाउट सी एंड डी? अटल इनोवेटिव मिशन इज फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय नीति आयोग. अब अगर आप टेक्निकली देखोगे, एआईएम अटल इनोवेटिव मिशन इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च बाय नीति आयोग, ये भी तो करेक्ट ही है. इवन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, नीति आयोग का ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये. नेक्स्ट, द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग कंप्राइजेस फुल टाइम मेंबर्स ऑफ नीति आयोग एंड स्पेशल इनवाइटीज आल्सो. दिस इज आल्सो करेक्ट. अगर यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट ओनली लिखा होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, बट यहाँ पे ओनली नहीं लिखा है ना. द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग कंप्राइजेस फुल टाइम मेंबर. होते हैं क्या? हाँ होते हैं. Does it have special invitees also? हाँ होते हैं. Even those are invited. So even option A is correct, option C is correct, option D is correct. And question में पूछा है which is correct. अगर question, I think the question should have been which among this is incorrect. अगर वो incorrect पूछते तो ऑप्शन करेक्ट मतलब तो आंसर होता B. बट क्वेश्चन में यहाँ क्लियरली लिखा है कि they want to know what is correct about नीति आयोग. And out of 4 statements, 3 statements are correct. आपको वॉल्यूम का इश्यू आ रहा है क्या? आवाज कम आ रहा है? I have received a comment saying कि आवाज कम है. प्लीज कंफर्म मी, आवाज कम आ रहा है क्या? ओके, ठीक है. एनीवेज, आई होप क्वेश्चन नंबर 38 इज वेरी क्लियर टू यू. मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 38 ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज करेक्ट, एंड ऑप्शन में 3 ऑप्शंस ऐसे जो करेक्ट हो सकता है, और उसके बाद भी अगर वो डिसाइड करती है कि करेक्ट देना चाहिए तो आई विल गो विद द आंसर ए, ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC ऑफ इंडिया इज और आर नॉट ट्रू? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से है, इनको डिस्कस करना है. The original plan comprised of 9 key missions. Incorrect. 8 है. जिन्होंने भी मैराथन अटेंड किया है फर्स्ट 2 दिन में जब एनवायरमेंट डिस्कस कर रहे थे, उनका ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता. स्टेटमेंट ये जो है ना 9 की मिशन, ये आप गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. ये स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. तो ऑप्शंस में सी एंड डी एलिमिनेट हो जाएगा. So automatically statement 4 becomes correct. National Rainwater Harvesting Mission is one of the initiative under NAPCC. This is incorrect. There is no such specialized mission under NAPCC. So answer is B, option B, 1 and 2 only. First 2 statements are incorrect. Statement 3 and statement 4 are correct option. So answer is going to be B, क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है. Alright, so question number 41.
consider the following statements about the institutional mechanism under India's Act East policy. Read it carefully. Institutional mechanisms की बात हो रही है. Statement 1, East Asia Summit serves as the premier forum for strategic dialogue in the Asia Pacific region. ये statement correct है. इन्होंने correct पूछा है. So option C is eliminated and option B is also eliminated. Either A or D is the correct answer. Statement 2, Kaladan multimodal transit project involves sea, river, road routes to boost trade and improve logistical access to India's northeast. ये statement correct है. So since statement 2 is correct, so option A is also eliminated. Only possible correct answer is 1, 2 and 3. नीचे के दो statement देखने की जरूरत नहीं. But if you want to read, let's go ahead. Forum for India Pacific Island Cooperation extends India's reach to the Pacific Island nation. Correct. Mekong Ganga cooperation connects India with islands of Southeast Asian countries. No, islands नहीं है. Mainland के जो Southeast Asian countries उनके साथ connect करता है, but islands के साथ नहीं. Islands मतलब सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, उनके साथ. So answer is 1, 2 and 3. अगर आप एलिमिनेशन से जाते हो तो आपको नीचे के दो स्टेटमेंट रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. Now, यहाँ पे अगेन दिस इज द सेकंड क्वेश्चन जिसको एपीएससी ने ड्रॉप करना जरूरी है, क्योंकि कौन सा ऑपरेशन विजय है इसके बारे में स्पेसिफिक्स डिटेल्स नहीं दिए है. रीड दिस केयरफुली बिकॉज इन्होंने कहा है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो अर्लीस्ट हुआ है और जो सबसे बाद में हुआ है. ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974, सबसे पहले 3 आना चाहिए, बट 3 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है. There is not even a single option which starts with 3. ऑपरेशन विजय जो है दैट इज कारगिल के टाइम वाला, वो 1999 में हुआ था. स्टैंड ऑफ जो था ये वो 2020 में हुआ था. सो 4 शुड बी एट लास्ट. सी गया. ऑपरेशन मेघदूत 84 में था. सो द आइडियल सीक्वेंस शुड बी 3, 1, 2 and 4. 3, 1, 2, 4. But 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ही नहीं है. So unless APSC is considering some other operation विजय, पॉसिबल है ऑपरेशन विजय कुछ और अगर उन्होंने कंसिडर किया है तो आंसर चेंज हो सकता है. इन दैट केस 1 to 4 जिसमें है, 4 जिसमें है एक सीक्वेंस में, उसमें से मतलब बी और डी में से कोई भी ऑप्शन वो करेक्ट पकड़ सकते हैं. बट इन माय अंडरस्टैंडिंग द आइडियल आंसर हैज टू बी 3, 1, 2, 4 जो ऑप्शंस में दिया ही नहीं है, बिकॉज ऑपरेशन विजय कारगिल के बारे में है. ओके, दिस वाज अ वेरी फेयरली सिंपल क्वेश्चन. अगर आपको टर्मिनोलॉजीज पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे. In 2025-26 budget, the Indian government sought to promote AVGC, that is animation, visual effects, gaming and comics as a part of countries which skill industry, gig economy, new skill economy और orange economy. अगर आपको टर्म पता है ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब होता है जो एंटरटेनमेंट या क्रिएटिविटी के थ्रू वैल्यू ऐड करते हैं इकोनॉमी में, जो अपने क्रिएटिविटी को मोनेटाइज कर पाता है, वो सारे स्किल सेट को ऑरेंज इकोनॉमी का पार्ट माना जाता है. वीडियो एडिटिंग से लेकर जो आप सोशल मीडिया में जिस तरीके से इंटरनेट का यूज करते हो, इट इज ऑरेंज इकोनॉमी. द आंसर इज बी. ये बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन्स, prorogues and dissolves the legislature. What does prorogue mean? Simple. Prorogue is to terminate the session. To terminate the sitting is adjourning.
अकॉर्डिंग टू 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन शेड्यूल जो आया था एंटी डिफेक्शन को लेकर, 10th schedule of Constitution of India as amended by 91st Amendment Act of 2003, a merger between political parties shall be exempted from disqualification on the grounds of defection only if not less than 2/3 of the members of the legislative party agree to such merger. जब more than 2/3 or 2/3 members from one political party decide for the merger with some other political party, it will not be considered as anti-defection activity. It will not be considered under anti-defection. Answer is C. Okay, now this is interesting. Incorrect पूछा है about the Supreme Court of India. Supreme Court of India was established under Article 124. Yes, this is correct. The original constitution provided for 1 chief justice and 7 assigned judges. ये भी correct है. So A and B, C are correct. It came into existence on 26th January 1950 with commencement of the constitution. By and large ये statement correct है, but थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो 28th जनवरी हो सकता था, बट फिर भी विल कंसिडर इट एज करेक्ट बिकॉज डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. ये कहता है कि द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर कंडक्टेड ओनली इन हिंदी. एक तो ओनली भी इशू है और सिर्फ हिंदी. अगर हिंदी होता तो हाफ ऑफ द कंट्री वुड नॉट हैव बीन एबल टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट. सो डी इज द आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 49, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट अगर आपने फिलोसॉफी समझी है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो है, एक्सट्रीम डिमांड जो है, वो यूजुअली अवॉइड करता है. assertion, a court issued, the court issued, consider the following statement regarding Supreme Court of India's proceedings on February 03, 2026 involving Meta platforms and WhatsApp. Assertion and reason में ये assertion and reasoning type के we have solved hundreds of questions during our Prefit initiative. Assertion is the court issued a stern warning to Meta platforms characterizing their data sharing practices under 2021 privacy policy as decent way of committing theft of private information. Assertion is correct. So since assertion is correct, D is eliminated. The court held that take it or leave it approach to user agreements ensures that digital consent is efficiently gathered through an implicit and assumed acceptance of terms. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें फंस जाता है, इंटरप्रिटेशन में. हाउ? आई विल एक्सप्लेन. Court held that the take it or leave it approach to user agreements ensures that digital consent is efficiently gathered through an implicit and assumed acceptance of terms. इसमें दो तीन प्रॉब्लम है. एक तो टेक इट और लिव इट इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो उसको वो नेगेटिव सेंस में दिया गया था. ये स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव लाइट में दिखाता है इफ यू इंटरप्रेट इट करेक्टली. सो इन माय ओपिनियन द स्टेटमेंट इज, द रीजन इज wrong. Answer has to be A is true but R is false, that is C. Again, answer for this particular question might change depending upon how you interpret the second part, that is reason. अगर आप उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करोगे तो इसका आंसर शायद आंसर की ऑफिशियल आंसर की शायद अलग दे दी, बट टू माय अंडरस्टैंडिंग, टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, द आंसर हैज टू बी सी, because statement R, that is reason, doesn't make much of a sense
in terms of the language used by the Supreme Court? क्वेश्चन नंबर 50, ये सिंपल क्वेश्चन था, ये एनीवे यू कुड हैव विद सिंपल लॉजिक, अगर आपको इसके बारे में पता भी नहीं है, मतलब ये BNS 2023, इसके डिटेल में अगर पता भी नहीं होंगे, फिर भी आप लॉजिक लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. Which of the following is not classified as one of the criminal courts in the states? सवाल क्रिमिनल कोर्ट्स का. कोर्ट ऑफ द सेशन इट इज क्लासिफाइड, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ये क्लासिफाइड है. लोक अदालत कैसे होगा? लोक अदालत इज नॉट क्लासिफाइड. आंसर इज सी. ये पीवीटीजीस के बारे में हमने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था एंड मैराथन में भी डिस्कस किया था. मैंने एक स्कीम के बारे में डिस्कशन करते हुए बताया था कि डू नॉट गेट कंफ्यूज विद पीवीटीजी विद शेड्यूल ट्राइब. हम लोगों ने इसको मैराथन में डिस्कस किया हुआ है. ये उसका ये बेसिक से क्वेश्चन है. द क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिफाइंग पीवीटीजीज आर प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यस. लो लेवल ऑफ लिटरेसी, यस. इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यस, ये तो जेनेरिक है. एंड a declining or stagnant population. आंसर इज 1, 2, 3 and 4. हमने इसमें डिटेल में भी डिस्कस किया था कि टोटल नंबर कितना है, कौन से स्टेट में, मतलब 75 पीवीटीजीज है, ओडिशा छत्तीसगढ़ इसमें ज्यादा है. ये वी हैड डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. क्वेश्चन नंबर 55, द GST Council, Goods and Services Tax Council, comprises which of the following members? The Prime Minister of India, यही पे ये ऑप्शन एलिमिनेट, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, आंसर इज नो. चीफ मिनिस्टर नहीं पार्ट होता है. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, no. Only option left is B. Union Finance Minister, Union Minister of State for Finance, and Finance Ministers of the all states and union territories with legislature. यहाँ पे एक छोटा सा एडिशन ये भी है कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और एनी अदर मिनिस्टर डेजिग्नेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. आंसर इज बी. The concept of sustainable development was popularized by. क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है. क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि किसने इसको कॉइन किया था. क्वेश्चन इज who popularized it, what was the reason or through which it was popularized. तो WTO तो गया. नाउ आई कैन अंडरस्टैंड क्या आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो. ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय, अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर होना चाहिए ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट. ये रिपोर्ट जो आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर. दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1987. इसके बाद द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी. इट हैड बिकम अ कॉमन टर्मिनोलॉजी इन द एलीट सर्कल्स. पॉलिसी मेकर्स के सर्कल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकेम पॉपुलर आफ्टर द डिबेट एंड डिस्कशंस ओवर ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर. सो आंसर इज ए. ओके, which of the following statements are correct? Many economists argue that it is weak institutional structure that are fundamental cause of underdevelopment. Correct. Institutions are humanly devised constraints that shape human interaction.
This is also correct because institutions have rules and regulations, and the purpose of the rules and regulation is to control the behavioral patterns in terms of economic attributes. Economic institutions influence the structure of economic incentives in the society. Correct. Capitalist institutions है, socialist है, welfare minded है, communist है, that influences the economic that influences the structure of economic incentives in society. So first three statements are correct. Now comes the fourth statement. Extractive institutions create vicious cycle where poor governance, property rights violation, and rent seeking hinder the long economic development and investor confidence. This is also correct. These two terms, extractive institutions and vicious cycle, are negative terminologies, and they do reflect the impact on the downtrodden and who are on the receiving side of this extractive institutions. Answer is D. 1, 2, 3, and 4. All the 4 statements are correct. Just give me a second. Let me have a sip of water. Okay. Which of the following pair is incorrectly matched? His or her incorrectly matched. Basic needs approach, International Labour Organization, ये तो करेक्ट है. इकोनॉमिक्स में हम बेसिक्स में पढ़ते हैं. कैपेबिलिटी अप्रोच, अमर्त्य सेन, ये भी करेक्ट है. सो इनकरेक्टली पूछा है तो 1 तो करेक्ट है. 1 गया, 1 गया, 1 गया. सो अगर आपको एक भी पता है तो भी यू कैन कम टू द करेक्ट आंसर, दैट इज डी, 4 ओनली, क्योंकि इन्होंने पूछा है विच इज इनकरेक्टली मैच्ड. फर्स्ट इज करेक्टली मैच्ड. सो फर्स्ट तो ऑप्शन में होना नहीं चाहिए. आंसर शुड बी डी. फिर भी आगे देख लेते हैं. थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, ये यूएनडीपी का है, आईएमएफ का नहीं. यूएनडीपी, और इसमें अमर्त्य सेन इनका रोल है. सो आंसर इज डी. 60 क्वेश्चन में एक छोटा सा प्रॉब्लम है. अब वो प्रॉब्लम क्या है वो उसको मैं आपको समझाता हूँ. एक्चुअली आंसर तो आपका, इसका आंसर इज 1, 2 and 4 है, लेकिन आइडियल आंसर शुड हैव बीन 1, 2, 3 and 4. ऑल 4 ऑप्शन शुड हैव बीन करेक्ट. स्वर्ण जयंती शहरी मतलब अर्बन एम्प्लॉयमेंट योजना है. इट एम्स एट क्रिएटिंग व्हाट अपॉर्चुनिटी है इन अर्बन एरियाज. अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, मतलब क्या 100% देगा ये नहीं बात करे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यस, स्किल ट्रेनिंग यस, वेज एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. 3 लाइवलीहुड पॉसिबिलिटी है ना, अपॉर्चुनिटी में हो ही सकती है. इतना ट्रेन करेगा लाइवलीहुड, पैसा तो उसी के लिए कमा रहे हैं ना. सो थर्ड शुड ऑल्सो बी करेक्ट. बट यहाँ पे 1, 2, 3 पर ऑप्शन नहीं है. सो आंसर इज बी. टेक्निकली थर्ड इज शुड ऑल्सो बी करेक्ट. अब जिन्होंने मैराथन इकोनॉमिक्स का अटेंड किया है वो इस क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकते. इस क्वेश्चन का, इस सीक्वेंस को भी हमने डिस्कस किया है. गो बैक टू द लाइव मैराथन, लाइव लेक्चर्स में आप जाके देखना, मैराथन सेशन देखना इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स के मैराथन सेशन में आई हैव एग्जैक्टली गिवन दिस क्वेश्चन, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड चेंज. मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इस ये स्लाइड के I'll collect that point and I'll share it with you. उस लेक्चर में मैंने इस साइड में ऊपर से नीचे इस सीक्वेंस को लिखा था, and I had asked in the comment section, arrange this in the ascending or descending order. We had discussed Tendulkar and Rangarajan committee in detail. Rangarajan committee is the latest one. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अभी किसी भी कम्युनिटी के बियॉन्ड जाकर हम एसेस करते हैं. सो फोर्थ
लेटेस्ट है, सो आइदर ए और सी, एंड वी हैड आल्सो डिस्कस कि तेंदुलकर कमेटी उसके पहले आई थी, क्या क्या चेंजेस किए थे. आंसर इज 1, 3, 2 एंड 4. आई एम श्योर जिन्होंने वो मैराथन देखा था इसको आप याद कर पाओगे कि वी हैड सिक्वेंशियली प्लेस्ड इट ऑन दिस साइड ऑफ दैट स्लाइड. मतलब मैंने हाथ से लिखकर यहाँ पे दिखाया था कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, ये क्या है, और इसको मैंने डिस्कस भी किया था कि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है. 63rd निपुण भारत मिशन इज एसोसिएटेड विथ, यहां पे यूएन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी. आंसर इज ए निपुण. The answer is A, the achievement of foundational literacy and numeracy. This question again, मैराथन अटेंड किया है तो आपका ये करेक्ट होगा ही. स्टैंड अप इंडिया स्कीम, दोज ऑफ यू हु अटेंडेड प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन कि आपने ये देखा है, क्योंकि मैं इसको कई बार हाईलाइट किया था स्टैंड अप इंडिया को, एंड आई हैड कैटेगोरिकली मेंशन्ड दीज 3 नेम्स: शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड विमेन. Scheduled caste, scheduled tribe and women. Option A is the correct answer. Critical challenge, ये logical understanding based है. The critical challenge faced by social sector situations like PM Kisan and PMAY. Achieving complete inclusive coverage is, सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला सबसे बड़ा ऑप्शन बी है, एंड उसमें एक्यूरेटली एक्सप्लेन किया है. Difficulties in accurately identifying and targeting eligible beneficiaries due to land record complexities, exclusion errors and lack of digital literacy. Answer is B. Question number 66. Choose the correct choice of scientist and the related discovery. चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन नेचुरल सिलेक्शन किया था, टैक्सोनॉमी उन्होंने नहीं किया. एडवर्ड विल्सन बायोडाइवर्सिटी उनका है. लिनियस टैक्सोनॉमी उन्होंने दिया है. नॉर्मन मेयर्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. दिस इज करेक्ट. अब नॉर्मन मेयर्स एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये दोनों जगह पे कवर हुआ है. प्रीफिट के इजी वाले सेक्शन में, मॉडरेट वाले सेक्शन में, एंड सेकंड एनवायरमेंट इकोलॉजी के करंट अफेयर का जो मैराथन सेक्शन था उसमें भी इसको डिस्कस किया था हमने. सो आंसर इज डी. क्वेश्चन 67 ये प्रीफिट में डिस्कस किया था. एग्जैक्ट ये वर्ड्स मैंने डिस्कस किया था, लेकिन हमने प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का डिफरेंस हमने डिस्कस किया था. सो आप उसने अगर आपने वो पढ़ा है तो यू कुड हैव इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. द मोस्ट क्रिटिकल पाथवे ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन badly affecting ecosystem is direct emission of gases, no. Relative term है, noise pollution from machinery, no. Secondary deposition into soil and water bodies. Answer is C. Arsenic, lead, mercury. There are so many diseases specifically named after the secondary pollutants left in soil and water bodies. Answer is C. Tropical rainforests in India are mostly distributed in. Tropical rainforest कहाँ पे आता है? 200-250 सेंटीमीटर का रेनफॉल जहां पे होता है वहां पे आता है. सो असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम. यस, असम में एग्जिस्ट करता है, अरुणाचल में एग्जिस्ट करता है. सिक्किम में लार्जली माउंटेनस फॉरेस्ट, टुंड्रा, इस तरीके का
अपर सेक्शन में एग्जिस्ट करता है. सो सिक्किम के वजह से दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यहाँ पे बिहार में भी नहीं है और सिक्किम में भी नहीं है. वेस्ट बंगाल में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां पर एग्जिस्ट करता है. सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट देयर. ओडिशा, झारखंड, बिहार, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वहां पे लार्जली मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो ये नहीं. आंसर इज असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड. आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन. ये प्रीफिट के लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है. Why species diversity on earth is highest in the tropical region? Because tropical, मैंने I clearly remember कि we had also discussed कि ट्रॉपिकल रीजन एंड जो टेम्परेट रीजन है उसके बायोडाइवर्सिटी का वेरिएशन किस वजह से आता है. Stable climatic conditions and receiving high solar energy which contributes to greater diversity and productivity. Answer is C. क्वेश्चन नंबर 70. इसमें से अगर आपको एक भी पता है ना तो भी आपको आंसर मिल जाएगा. वन हॉर्न राइनोसोरस आसाम में हो, वन हॉर्न राइनो पता ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. जिसका इज 4. ए का 4 सिर्फ एक ऑप्शन में, दैट इज सी. इररेस्पेक्टिव वेदर यू नो अदर्स और नॉट, सिर्फ इतना अगर आपको पता है तो आपको आंसर आ जाएगा. व्हाइट विंग डक, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. अगेन सी इज द आंसर. गोल्डन लंगूर and rhesus macaque, least concern. Answer is C. ओके ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है. अगर आप आपने कहीं पढ़ा है तो गुड, नहीं पढ़ा तो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का गलत होगा, क्योंकि एब्सोल्युटली फैक्चुअल क्वेश्चन है. और इसका आंसर, हाउ मेनी बायोजियोग्राफिक जोन्स एंड प्रोविंसेस आर देयर इन इंडिया? 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स एंड 26 प्रोविंसेस. ये इसके बारे में डिटेल्स आपको पुराना जो बायोलॉजी का एनसीईआरटी था, जो विच आई ऑफन रेफर टू स्टूडेंट्स के, आप एनसीईआरटी एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए जो बायोलॉजी के जो एनसीईआरटी इसके जो लास्ट के 5 चैप्टर है 11th के, उसको पढ़ा करिए. ये मैंने ऑन रिकॉर्ड भी बोला हुआ है प्रीफिट के ही लेक्चर में, तो वहां पर ये मेंशन है. बट आई टोटली एक्सेप्ट कि ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है एंड देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट रिमेंबर दिस. ठीक है, तो इसका आंसर इज ए. आई वुड काउंट इट इन द डिफिकल्ट कैटेगरी जस्ट बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली फैक्चुअल. सो अगर आपका ये गलत होता है तो भी ठीक है, यू आर इन मेजोरिटी. बहुत से बच्चों का ये इनकरेक्ट हुआ होगा. व्हाट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम? ये क्वेश्चन वाज वेरी ट्रिकी. आई विल एक्सप्लेन व्हाई दिस वाज ट्रिकी. ये अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो भी इट्स फाइन. बहुत स्टूडेंट्स का ये गलत हुआ होगा. फर्स्ट, सो ए एंड बी तो है ही नहीं, बिकॉज इकोलॉजिकल बैलेंस, अवॉइडिंग डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का कोई हिस्सा नहीं है. कंफ्यूजन इज बिटवीन सी एंड डी. प्रॉब्लम, body of knowledge and spiritual belief that evolves through adaptive processes and is transmitted orally through cultural transmission. This definition is of indigenous knowledge system और ये डेफिनेशन यूज करता है यूनेस्को. गेटिंग इट? ये जो डेफिनेशन है ना, सी, बॉडी ऑफ नॉलेज, ये वाला यूनेस्को यूज करता है फॉर डिफाइनिंग इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम. बट द क्वेश्चन इज अबाउट इंडियन नॉलेज सिस्टम. यहां पे क्या है, ओरली थ्रू कल्चरल ट्रांसमिशन. तो अगर सिर्फ ओरली ही अगर होता तो इंडिया में जो लिटरेचर है, जो ताम्रपत्र है, जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रिटन एविडेंसेस है,
उनका क्या? Correct answer of this is D. The traditional and holistic wisdom, practices and knowledge developed in India. Answer is D. I'm sure most of you would have gotten confused between C and D, but C is technical definition of indigenous knowledge system given by UNESCO, और उसमें orally transmitted orally की बात हो रही है. But Indian knowledge system is holistic, traditional and holistic wisdom, practices, knowledge developed in India. So answer is D, not C. According to India State of Forest Report 2023, which northeastern state has the highest percentage of forest cover in relation to its total geographical area? Answer is Mizoram. Mizoram has the highest forest cover in comparative to its geographical area. 76. Consider the following statement about LPG, that is liquefied petroleum gas. LPG दो वजह से न्यूज में था. एक तो एलपीजी सप्लाई में इश्यूज आ रहे थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के कारण, और दूसरा एलपीजी की वजह से देयर वर सर्टेन फायर इंसिडेंसेस जो पिछले कुछ महीनों में हुए थे, जिसमें बहुत सारे बच्चों की भी डेथ हुई थी. दैट्स व्हाई एलपीजी वाज इन न्यूज, एंड व्हेन इट वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ द फायर रीजंस, ये डिस्कस हेवीली किया गया था. इथाइल मर्सेप्टेन, जो ऑर्डर आती है ना, गैस लीक होता है तो आप एक्चुअली एलपीजी जो है वो ऑर्डरलेस है, लेकिन आपको पता चले कि कुछ लीक हो रहा है, इसके लिए वो ऑर्डर के लिए जो ऐड किया जाता है, दैट इज इथाइल मर्सेप्टेन. तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. इट कंसिस्ट मेनली ऑफ मिथेन. नहीं, ये तो बायोगैस थोड़ी ना है कि मिथेन रहेगा उसमें. इसमें होता है प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना. सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. सो 1 अगर इनकरेक्ट है, आंसर इज बी, 2 and 3 only. It burns with a blue film, ये तो कॉमन नॉलेज है. आंसर इज 2 and 3, ऑप्शन बी. Question number 77. This is a difficult question. I'll tell you why this is difficult. Because two options are very easy. Third, एक जो स्टेटमेंट है वो रिलेटिवली डिफिकल्ट है, एंड जनरल अवेयरनेस से उसको सॉल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशंस ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स? इकोकार्डियोग्राफी, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो 3 जिसमें है वो होना चाहिए, सो ए इज एलिमिनेटेड. डिटेक्टिंग क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स, यस, ये तो जनरल है, सो 2 इज करेक्ट. सो सी इज गॉन. नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स अबाउट स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? Cleaning parts located in hard to reach places. Now the interesting aspect here is ultrasonic waves in general cleaning के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है. बट जो मेटलर्जी है, जो मतलब जो ज्वेलरी होती है, प्रेशियस मेटल है, उसमें से कुछ कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल, कुछ कुछ एकदम कॉर्नर में डिजाइन में कहीं फंसा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं. सो द आंसर इज 1, 2 and 3. बहुत रेयर एप्लीकेशन है ये, सिर्फ स्पेशलाइज्ड मेटलर्जिकल या ऑर्नामेंटेशन में ही उसको यूज होता है, बट होता है. सो आंसर इज 1, 2 and 3. Most of the students have marked it B, that is 2 and 3, but unfortunately rarely ही सही, लेकिन इसका यूज क्लीनिंग पार्ट्स में होता है. Like I mentioned, in jewelry, in जो valued metal या ornaments है, उसके इसमें यूज होता है. So answer D है. Okay, ये तो 10वीं कक्षा का नॉलेज है. Which of the following is the reason for using mercury in the thermometer? It does not stick to glass tube. Yes,
वो तो पता ही है. So D and B eliminate हो गया. Now you are left with 1, 2, 3, 4. So second has to be 3. It is opaque and shining. ये तो हमने देखा हुआ है. So 3 is correct and it has high boiling point. Answer is C. 1, 2, 3 and 4. All the options are correct. Question number 79. Semiconductors are the foundations of. ये क्वेश्चन हमने साइंस एंड टेक के जो लेक्चर्स थे ना उसमें डिस्कस किया हुआ है. फर्स्ट कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड टॉर्च बैटरी. इस ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम इज इलेक्ट्रिक बल्ब्स. इलेक्ट्रिक बल्ब्स में सेमीकंडक्टर यूज नहीं होते. अगर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज होते तो जो इतने सालों से गांव में जो येलो लाइट जल रहे, जो भी स्ट्रीट लाइट जल रहे, वो जलते कैसे? अंधेरा ही होता. सेमीकंडक्टर इज एन एक्सपेंसिव कमोडिटी. इलेक्ट्रिक बल्ब्स में सेमीकंडक्टर यूज नहीं होता है. ए इज नॉट करेक्ट. सी कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन, यस. ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, वो बड़ी बड़ी जो होती थी ना, डिस्क घूमती थी, नो, यहाँ इसमें नहीं होता. इंटीग्रेटेड सर्किट्स, corrugated roof panels, metal detectors, no. The correct answer is B. Computers, smartphones, integrated circuit chips, transistor and solar bulbs LED. Answer is B. This is इसमें calculations involved है, तो मैं इसको बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा. लेकिन अगर आपको आंसर, क्योंकि इसमें फॉर्मूला वगैरह डिप्लॉय करना पड़ेगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जस्ट अगर आपको अगर है ही तो ये देख लेते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम. अगर वो मीडियम आइस है तो आइस होगा, वाटर है तो वाटर होगा, या एयर है तो एयर स्टैंडर्ड होता है, जिसको डिवाइड करने के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है. क्वेश्चन में लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज 1.31 and water is 1.33. Which of the following statement is in agreement of the above data? मतलब इस, अगर ये इनको हम प्रिज्यूम करते हैं टू बी करेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग नीचे वाले कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो सकते हैं. आपको ज्यादा डिटेल पता भी नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जब आप पढ़ोगे, द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन द आइस एंड वाटर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही उनका अगर अलग अलग है तो स्पीड कैसे सेम होगा? सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. सो बी इज एलिमिनेटेड. द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन आइस देन इन वाटर, यस, दिस इज करेक्ट. द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वाटर इज इक्वल टू 1.33. इट्स वेरी टेक्निकल, उसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना पड़ेगा. तो बट वैसे भी जो बचे हुए ऑप्शंस है उसमें तो 3 कॉमन है ही, तो यू डोंट नीड टू इवन डू कैलकुलेशंस. जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि थर्ड स्टेटमेंट हर इसमें कॉमन है, तो यू कैन आंसर दिस. एंड स्टेटमेंट 4, द स्पीड ऑफ लाइट इज इन एयर इज 1.31 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन आइस. दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? फॉर्मूला क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज आइस. और यहाँ पे क्या दिया है? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज 1.31. और यहाँ नीचे क्या लिखा है? द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.31 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन द आइस. सेम ऊपर का जो स्टेटमेंट है वही ऑप्शन में दिया हुआ है. सो 4 हैज टू बी करेक्ट. द आंसर इज 1, 3 and 4. जो इधर स्टेटमेंट है ना, इसी को इंटरप्रेट करके इधर लिखा हुआ है. इफ यू जस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यू कुड हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन इजीली. देयर इज वन मोर क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो हम उसको बाद में लेंगे. हाँ, द विच डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 23rd October फ्रॉम 6:02 AM to 6:02 PM. यहां पर आपको 6.02 AM और 6.02 PM से ही हिंट आ जाना चाहिए था. रीजन बिंग, ये इतना स्पेसिफिक डेटा किसी और इसमें यूज नहीं किया जाता है. किसी भी और
डे सेलिब्रेशन में यूज नहीं होता. हाउएवर इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर. आपको अगर पता है एवोगाड्रो नंबर जो 6.02 है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ये नंबर है. आंसर इज मोल डे. 10⁻23 इसको अक्टूबर कहते हैं एंड 23rd अक्टूबर 6:02 AM to 6:02 PM इसलिए मोल डे सेलिब्रेट किया जाता है. बट दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन. अगर आपको ये बेसिक साइंस में आपने पढ़ा हुआ कभी याद है दैट इज फेयर. मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा तुक्का वाला क्वेश्चन हो जाएगा. अगर लग जाता है तो ठीक है, नहीं लगता तो नहीं लगता. तो majority of the students might go wrong in this question, so I would rate it as a difficult question. Again इसमें calculation involved है, but basic अगर आपको gravity difference पता तो you would know that if 6 kg है तो आंसर 9.8 and has to be the answer. अगर आपको details calculation देखने का patience है तो we will discuss it in later part of it. The monumental work compiled and edited by G.A. Garrison and published in 1904 is popularly known as LSI. ये इन्होंने इनफैक्ट डेटा दे दिया. जब आप पहला स्टेटमेंट पढ़ते तो आपको शायद पहले ये लगेगा कि यार ये क्या बात कर रहे हो, ये शायद डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्वेश्चन उसका है ही नहीं. सिर्फ उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LSI, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया. आंसर इज बी. नाउ इसके बाद में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो असम सेक्शन से, आगे सिर्फ शायद 2 ही क्वेश्चंस है जो नॉन असम सेक्शन से आता है. With regard to Strait of Hormuz, consider the following statement: both USA and Iran share the ownership of Strait of Hormuz. Global Commons का हिस्सा है वो. Ownership कब से लेगी? US कब से own करने लग गया? So statement 1 is wrong. The moment you realize statement 1 is wrong, A and B are gone. Only option left is C and D. Both Iran and Oman have geographical control over Strait of Hormuz due to their proximity to the strait. इसी कंट्रोल की वजह से तो झगड़ा हो रहा है. The USA, Israel and Iran war is being fought for control of the Strait of Hormuz. No. जब शुरू हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तो ईरान ने बाद में निकाला है बाहर हथियार. It is a waterway between Persian Gulf and Gulf of Oman. Answer is C. 2 and 4. Next question. The United Nations Security Council reflects contemporary geopolitical reality. Absolutely nonsense. Possible ही नहीं. अगर ये contemporary geopolitical reality reflect कर रहा होता तो G4 nations या इंडिया का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए क्लेम करना, यूएन को रिफॉर्म्स करने की बात करना, ये क्यों होता? इनफैक्ट ये स्टेटमेंट फॉर्म ही इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले 3 महीनों में ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया एस जयशंकर सर ने कई बार यूनाइटेड नेशन के डिफंक्ट होने के बारे में बात किया है. इट हैज बिकम स्टैग्नेटेड, वो स्टैग्नेटेड हो गया, इसके बारे में बात किया. सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. 1 gone, only option left is A and C. 2 only and 3, 2 and 3. So 2 has to be correct. IMF provides long-term development financing to low-income countries. ये IMF and World Bank का difference हमने मैराथन में इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया था. लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंसिंग ये काम वर्ल्ड बैंक का है. IMF का काम शॉर्ट टर्म जो फॉरेक्स रिजर्व के मिसमैच जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो शॉर्ट टर्म होता है, उसके लिए IMF का रोल होता है. सो आंसर इज 2 ओनली, दैट इज ए. क्वेश्चन नंबर 99. During the 17th BRICS summit held in Rio de Janeiro, Brazil in 2025, Prime Minister Narendra Modi made certain suggestions as listed below. इसमें से कौन से किया गया? अब सारे सजेशन तो आपको शायद याद ना रहे, किसी को भी याद ना रहे, शायद मुझे भी ना याद रहे, लेकिन हमको एक कॉमन फेनोमेना पता है कि इंडिया डज नॉट गेट इनटू दैट कलेक्टिव मिलिट्री फोर्स एक्सेट्रा काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, है ना.
इंडिया अगर जब क्वाड की भाई जब बात करता है वो इंक्लूसिव तरीके से बात करता है. इट डज नॉट टॉक अबाउट हैविंग वन कलेक्टिव मिलिट्री फोर्स. सो एस्टैब्लिशिंग यूनिफाइड ब्रिक्स मिलिट्री फोर्स फॉर रीजनल सिक्योरिटी है तो स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है. इंडिया ऐसे करेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रिक्स में तो चाइना भी है. चाइना और इंडिया की आर्मी एक आर्मी बन के किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेंगे. सो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग. अगर आप 3 को एलिमिनेट कर देते हो तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज सी, 1, 2 and 4. 100th question. India imports more than 85% of crude oil. ये जनरल अवेयरनेस है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट और ये चार ऑप्शन में प्रेजेंट है. रशिया इज द सिंगल लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया रिसेंट पास में. यस, दिस इज करेक्ट. सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. अब ये क्वेश्चन का फनी नेचर देखना. अगर टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन ऑप्शन इस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है कि फोर्थ स्टेटमेंट को हमको करेक्ट मानना ही पड़ेगा. India's strategic petroleum reserve can cover about 9 days of emergency requirement of the country. Yes, ये statement correct है. Fourth statement, the oil marketing companies also separately, word देखना, separately maintain a reserve of about 2 months requirement of the country. Oil marketing companies 2 months reserve requirement of the country को रखते हैं क्या? Yes. Do they keep it separately? Answer is no. क्योंकि ये 2 महीने में ये 9 days भी included है. But there is no option as 1, 2 and 3. The only option left is 1, 2, 3 and 4. The answer would be D, 1, 2, 3 and 4. So अब इसके बाद में एजाज सर जो है वो असम सेक्शन के जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करेंगे आपके साथ. But before I hand it over to Izaaz sir, I had mentioned in the beginning that there are certain exciting courses coming up, especially for mains. अगर आपने पहले मेंस दिया हुआ है या अगर आपका पहला मेंस है तो आपको प्रिपरेशन में करेक्ट अप्रोच, करेक्ट स्ट्रैटेजी, करेक्ट गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होगी. CSAP is coming up with certain special batches. For example, there is going to be essay specific batch. वो 10 lectures का batch होगा. Then there is going to be ethics lecture batch जिसमें case studies and theory को detail में discuss किया जाएगा. It will be of 2-week batch ethics. Then there is going to be a mains crash course. There is going to be the detailed test series जिसमें sectional tests होंगे, जिसमें full length tests होंगे. And there is going to be a flagship program of CSAP, that is care and core care, जिसमें 75 days तक regular daily answer writing practice होगी, जिसमें essays की भी writing practice होगी. It will run from Monday to Saturday and within 75 days complete the entire syllabus of APSC mains will be covered. हर रोज सुबह क्वेश्चन आ जाता है एंड इवनिंग में मॉडल आंसर्स भी आपको मिल जाता है. इट्स अ वेरी यूनिक बैच, द डिटेल्स ऑफ विच शैल बी शेयर्ड वेरी सून. आज आपका बड़ा दिन था. आई होप यू हैड अ गुड टाइम. जितने भी एफर्ट्स लिए थे आपने वो काम आए होंगे. कोई भी ऐसा नहीं है जिसको 100 के 100 क्वेश्चंस आते होंगे. आई एम श्योर वो भी ऐसे बच्चे होंगे जिनको कुछ क्वेश्चंस पे टेंशन आया होगा. सो टुडे इज योर डे ऑफ रिलैक्सेशन. यू हैव अर्नड इट. Relax, chill and bother about everything else later. किसी भी तरीके से अगर आपको हेल्प की जरूरत है, we are always there for you. CSAP में आप कभी भी कांटेक्ट करिए and we will be there to assist you. Thank you so much. I'll hand over to Izaaz sir now.
Hi students, কি খবৰ? So আজি তোমালোকৰ বাবে এটা ডাঙৰ দিন আছিল হয় নাই? YouTube টো ওপেন কৰি দিয়াচোন kindly so that I can see the comments. এটা ডাঙৰ দিন আছিল তোমালোকৰ বাবে. So মই এতিয়া আসাম পাৰ্টৰ পৰা more than 50% বুলি মই নকওঁ, কিন্তু more than 40% questions were from Assam. যদিও তেওঁলোকে সিলেবাসৰ মতে তেওঁলোকে 33% at least বুলি কৈছে। এতিয়া বহুতে মোক সুধে স্যাৰ 33% কয় তেওঁলোকে ইমান গাল সুধি দিছে আসাম পাৰ্টৰ পৰা, কিন্তু তেওঁলোকে at least বুলিহে কৈছে APSC minimum 33%। তেওঁলোকেতো কেতিয়াও কোৱা নাই যে 33% মানে 33 টা out of 100 33 টা questions হে সুধিম। So more than 40 questions have come from the Assam part। আৰু এতিয়া আসাম হিষ্ট্ৰী পৰা আহিছে। ওকে, এতিয়া মই অকল আসাম পাৰ্টে তোমালোকৰ লগত ডিসকাস নকৰো, কাৰণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী বা ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ পৰাও কিছুমান প্ৰশ্ন আহিছিলে। So I will also talk about those questions. Okay, so but before that, please let me know if I'm audible or not. Am I audible? Please let me know if I'm audible. চাওক, এতিয়া কথাটো হ'ল যে আসাম পাৰ্টৰ যোনবিলাক কুৱেশ্যন, সেই কুৱেশ্যন বিলাক মই বহুত টান আহিছিল বুলি নকওঁ, কিন্তু কম্পেৰেটিভলি লাষ্ট ইয়াৰৰ কম্পেৰিজনত আসাম পাৰ্ট as well as history part was easier. That's what I felt. ঠিক আছে, that's what I felt. Analysis may vary from person to person, কিন্তু আমি যদি মোক সুধে, I felt in certain cases things were easier this time. বহুত বেছি ইজি নাছিলে। ঠিক আছে, আৰু মোৰ এটা বস্তু এবাৰ ভাল কি লাগিছে আপোনালোকে জানেনে বা তোমালোকে জানানে যে অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানে অসমৰ ট্ৰাইবছৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰশ্ন সুধিছে, কেইবাটাও প্ৰশ্ন সুধিছে, অন্তত 3টা 4টা প্ৰশ্ন সুধিছে অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত। যিসকল একেবাৰে ভূমিপুত্ৰৰ ওপৰত কেইবাটাও প্ৰশ্ন সুধিছে, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰো। First, the Bagram ivories can be dated between, okay, let me tell you in the very beginning, a question to hard হয়। ঠিক আছে, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পৰা আহিছে কুৱেশ্যনটো, এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ হয় এই কুৱেশ্যনটো, আৰু এই কুৱেশ্যনটো হাৰ্ড হয়। এই কুৱেশ্যনটো ইমান ইজি নহয়, এই কনিষ্কাৰ মানে কুশানছৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এই কুৱেশ্যনটো পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ড বুলি আমি যাক কওঁ, পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ডৰ কথা বহুতে কি কয় জানেনে? মই যেতিয়া আগতে ক্লাছত পঢ়াও, মই সেইটো পিৰিয়ডৰ কথা তেতিয়া তেওঁলোকে মোক সোধে যে স্যাৰ এইটো পিৰিয়ডৰ পৰা প্ৰশ্ন নাহে, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। মই তেতিয়া তেওঁলোকক কওঁ, আজিলৈকে UPSC বা APSC কৈছে নেকি যে এইটো পাৰ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, তোমালোকে স্কিপ মাৰা বুলি? কেতিয়াও কোৱা নাই। সো we cannot take risk. So this question has come from post Mauryan period. আমি যেতিয়া ইণ্ডো গ্ৰীক্সৰ বিষয়ে পঢ়ো, আমি যেতিয়া কুশানাৰ বিষয়ে পঢ়ো, আমি যেতিয়া সাকাজৰ বিষয়ে পঢ়ো, আমি যেতিয়া সাতবাহানাসকলৰ বিষয়ে পঢ়ো। So this one has come from Kushanas. Bagram ivories, বিৰাট ধুনীয়া মানে আৰ্ট ৱৰ্ক বুলি ক'ব পাৰা। আইভৰি মানে কি হাতীৰ দাঁতৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়াকে বনাইছে তেওঁলোকে, আৰু ইয়াত সুধিছে তাৰিখ কিমান পুৰণি বুলি সুধিছে। ওকে, কিমান পুৰণি? 1st century CE বা 2nd century CE মাজৰ হয়, মানে কনিষ্কাৰ সময়ৰ হয় বুলি ক'ব পাৰো, বিকজ কনিষ্কা belongs to 1st century CE. ওকে, তোমালোকে তেনেকে মনত থব লাগিব। বাট ইফ ইউ আস্ক মি যে স্যাৰ ইয়াৰ লেভেলটো কি, লেভেলটো ইমান ইজি নাছিলে। ঠিক আছে, ইয়াক মই হাৰ্ড বুলিয়ে ক'ম, কাৰণ দিছ ইজ এ লেছাৰ নোন ফেক্ট। আমি যেতিয়া কুশানছৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া পঢ়ো, ওকে, আমি জেনেৰেলি এই বস্তুটো স্কিপ কৰো। ওকে, কুশানছৰ বিষয়ে যিমানখিনি কিতাপত থাকে, যোনবিলাক কিতাপক আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেক্সট বুক বুলি কওঁ, তাতকে বহুত বেছি জানিবলগীয়া আছে। ওকে, কুশানছৰ সময়ৰ বহুত বস্তু পাকিস্তানৰ মিউজিয়ামতো আছে ইনফেক্ট। সো আমি সেইবিলাক স্কিপ কৰো, কিন্তু কেতিয়াবা হয়তো এক্সামত এইবিলাক সুধি দিব পাৰে। আৰু মই ক্লাছত কিন্তু এটা হলিষ্টিকেল ভিউ সেইটো কাৰণে দিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰো। CSAPৰ সদায় এটা প্ৰচেষ্টা থাকে। ঠিক আছে, ওকে ফাইন। এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। সো ইয়াৰ কি হ'ব? আনসাৰটো A হ'ব। ওকে, প্ৰথম শতাব্দী অথবা দ্বিতীয় শতাব্দী হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, নেক্সট, the rock cut caves, this one has been discussed in the class. এইটো মই বহুত বাৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো। The rock cut caves in Udaygiri and Khandagiri hills in Odisha belong to which of the following? Odishaৰ উদয়গিৰি আৰু খণ্ডাগিৰি পাহাৰৰ শিলত কটা গুহাবোৰ কোনটোৰ সৈতে জড়িত, মানে কোনটো ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত? মহায়ান বুদ্ধিজম, হিনয়ান বুদ্ধিজম, জৈনিজম নে আজীবিকাজ? এইবিলাক পাহাৰ কাটি কাটি যোনবিলাক বা গুহা কাটি কাটি বা পাহাৰ কাটি কাটি যোনবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান কি বুলি কয় বিল্ডিংছ বনাই থৈ গৈছে বা কেভছ বনাই থৈ গৈছে, ওকে, গুহা বনাই থৈ গৈছে পাহাৰ কাটি কাটি,
ওকে কোনে বনাইছে খাৰবেলে বনাইছে আৰু খাৰবেল আছিল কোনটো ধৰ্মৰ ফলোৱাৰ জৈনিজম খাৰবেলে স্পষ্টকে এটা মানে হাতী গুফা আৰু কেবাটাও গুহা আছে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট দুটা গুহা আমাৰ কাৰণে হাতী গুফা আৰু ৰাণী গুফা ঠিক আছে হাতী গুফাৰ ভিতৰতে খাৰবেলৰ এখন আমি শিলালিপি পাইছো যোনখনত খাৰবেলে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে মই এজন জৈন ধৰ্মৰ অনুগামী আই এম এ ফলোৱাৰ অফ জৈনিজম so obviously jainism লগত connected so right answer is C okay C is the right answer ঠিক আছে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হয় C ঠিক আছে এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাও Banskhera inscription is associated with which of the following kings Banskhera again a slightly hard question iman easy নহয় এটো ইমান এটা ইজি কোয়েশ্চন নহয় ইয়াৰ আগৰটো কম্পাৰেটিভলি ইজিয়াৰ আছিল এটো স্লাইটলি হার্ড কিন্তু ইমানো টান নহয় মিডিয়াম রেঞ্জ অশোক কনিষ্কা হর্ষবর্ধনা নে ধর্মপাল বংশধেৰা লিপি ইমলুপ্ত কেনেগৰা কোন গৰাকী ৰজাৰ হৈতে জড়িত আই এম সো সৰি ওকে আৰু Banskhera inscription is connected with কাৰ লগত জানানে হৰ্ষবৰ্ধনা ওকে হৰ্ষবৰ্ধনা আমাৰ যে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ কন্টেম্পৰেৰী ৰজা আছিল হৰ্ষবৰ্ধনা হৰ্ষ অফ থানেশ্বৰ তাৰে পিছত তেওঁৰ আন্ডাৰলে বা তেওঁৰ অধীনলে কনৌজখনো আহি গৈছিলে সেইজন হৰ্ষৰ কথা কৈছো আৰু এই শিলালিপিখনৰ বা ইনস্ক্ৰিপশনখনৰ স্পেশালিটিটো কি জানানে বিশেষত্বটো কি এই শিলালিপিখনত প্লিজ তোমালোকে মনত থবা আপোনালোকে মনত থব যে আমি হৰ্ষবৰ্ধনাৰ মানে তেওঁৰ সিগনেচাৰ পাওঁ নিজে হাতেৰে মানে তেওঁৰ নিজে ৰেকৰ্ড কৰি থৈ গৈছে তেখেতৰ নিজৰ সিগনেচাৰ আমি যেনেকৈ আমাৰ সিগনেচাৰ যে লিখু নাই we put down our signatures on papers তেখেতে শিলালিপিত তেখেতৰ নিজৰ সিগনেচাৰটো আমি তেখেতৰ সিগনেচাৰ পাওঁ সো হেতু এংগলৰ পৰাও এই কোৱেশ্চনটো কেতিয়াবা খুদিব পাৰে ওকে মনত থবা নিজৰ সিগনেচাৰ পাওঁ আমি হৰ্ষবৰ্ধনাৰ দি এনশিয়েন্ট ৰিভাৰ সৰস্বতী again এইটো মই ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো আমাৰ CSAP ৰ নোটস বিলাকতো আছে আৰু মই ক্লাছতো ডিসকাস কৰিছো এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পা আহিছে এইটো early Vedic period of rahise question to early Vedic period the ancient river Saraswati mentioned in the Rig Veda is identified with which of the following rivers in fact Rig Veda আটাইতকৈ বেছি যদি কোনবা এখন নৈৰ বিষয়ে Rig Veda কথা পাতিছে হেখনে হৈছে সৰস্বতী আৰু স্কলাৰ সকলৰ মতে সৰস্বতী খন অইন একো নহয় বাট ঘগ্গৰ হাকৰা নহয় এতিয়া ঘগ্গৰ হাকৰা নৈখন হুকাই গল ঘগ্গৰ হাকৰা আৰু ঘগ্গৰ হাকৰা Rig Veda পৰা suddenly important হোৱা নাই ইনফ্যাক্ট মই তোমালোকক ঘগ্গৰ হাকৰাৰ বিষয়ে ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনৰ পতনৰ হৈতেও জড়িত হৈ আছে ঘগ্গৰ হাকৰা মানে ঘগ্গৰ হাকৰাখন তেওঁলোকৰ পতনৰ সময়তে মই তোমালোকক পঢ়াইছো কাৰণ এটা ফ্যাক্টৰ ঘগ্গৰ হাকৰাৰ ড্ৰাইং আপো আছিল যে ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন কিয় তেওঁলোকৰ কিয় ডেক্লাইন ঘটিছিল মানে বা ডাউনফল ঘটিছিল বা পতন ঘটিছিল সো এনিৱে এনশিয়েন্ট ৰিভাৰ সৰস্বতী মানে কি ঘগ্গৰ হাকৰা মই আশা কৰো আই হোপ যে most of my students at least যি সকলে মোৰ ক্লাছ এটেন্ড কৰিছা তোমালোকে এইটো অন্তত পাৰিব লাগে মোক কমেন্ট সেকশনত জনোৱাচোন তোমালোকে পাৰিছা না এইটো প্লিজ লেট মি নো ইন দা কমেন্ট সেকশন তোমালোকে এইটো পাৰিছা না just one second okay তোমালোকে পাৰিছা নে পাৰিছা the ancient river Saraswati okay ঘগ্গৰ হাকৰা ঠিক আছে এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাও which of the following inscriptions of early Assam was issued by Bhaskar Burman এটা একেবাৰে ইজি ঠিক আছে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ নামটো অহাৰ লগে লগে মই সদায় আমাৰ আকৌ CSAP নোটছটো আছে ঠিক আছে CSAP নোটছটো এইবিলাক বস্তু দিয়া আছে আৰু মই ক্লাছত কৈছো যে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ হৈতে দুখন তামৰ ফলি মানে দুখন ইনস্ক্ৰিপশন জড়িত হৈ আছে তেখেতে নিজে ইস্যু কৰি থৈ গৈছে এখন হৈছে ডুবি আনখন হৈছে নিধানপুৰ ল্যান্ড গ্ৰেন্ট আৰু ডুবি ল্যান্ড গ্ৰেন্ট মানে মাটি দান দি থৈছে আৰু ইয়াত চোৱা সো ডুবি কপাৰ প্লেটস উইল বি দা ৰাইট আনসাৰ নগাজৰি ষ্টোন ইনস্ক্ৰিপশন খন তেওঁৰ লগত জড়িতই নহয় ওকে গোলাঘাটত আছে বৰগাঁওখন তেওঁৰ লগত জড়িত নহয় তেজপুৰ জড়িত হৈ আছে হৰজৰা বৰ্মনৰ লগত ঠিক আছে তেজপুৰ ৰক ইনস্ক্ৰিপশন জড়িত হৈ আছে হৰজৰা বৰ্মনৰ লগত আৰু তেজপুৰ কপাৰ প্লেটস জড়িত হৈ আছে বনমালা দেৱৰ লগত মানে সলস্তম্ভা ডাইনেষ্টি ওকে ডুবি আছে তোমাৰ পাঠশালাৰ ওচৰত আৰু হে পাঠশালাৰ ওচৰৰ পাই আমি এই কপাৰ প্লেটস বিলাক আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছো ওকে ওকে ঠিক আছে এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাও with reference to Indus Valley civilization consider the following pairs of ancient sites and their notable archaeological findings
ঠিক আছে এইটো ইমান এটা টান কোৱেশ্চন নহয় মই ভাবো মানে লিষ্ট 1ত কেইটামান সাইটৰ নাম দিয়া হৈছে আৰু লিষ্ট 2ত সেই সাইট বিলাকত আমি কি পাইছো খনন কাৰ্য কৰি কিছুমান বস্তু দিয়া হৈছে আমাক কৈছে ম্যাচ দা ফলোইং এতিয়া চোৱা তিনটা বস্তু জানিলে আমাৰ আনসাৰটো ওলাই পৰিব ঠিক আছে লোথালত আমি কি পাইছো দিস ইজ ভেৰি ইজি ওকে লোথালত কি পাইছো বহুত বেছি ইজি হয় আমি লোথালত কি পাইছো আমি লোথালত পাইছো ৰিমেইনছ অফ আ ডকয়াৰ্ড যে জাহাজ বিলাক তাত খুব সম্ভৱ ৰৈছিলে সো লোথালৰ লগত টু হবয়ে কালিবাংগাত আমি কি পাইছো কালিবাংগাত আমি পাইছো এভিডেন্স অফ আ প্লাউড ফিল্ড হালবোৱা এখন পথাৰৰ আমি এভিডেন্স পাইছো কালিবাংগা লোথল আছে গুজৰাটত কালিবাংগা আছে ৰাজস্থানত ধোলাবিৰা ওকে ধোলাবিৰা আপোনালোকে জানে ওকে ধোলাবিৰা আকৌ কি বুলি কয় আমাৰ গুজৰাটতে আছে ঠিক আছে ধোলাবিৰাৰ লগত মোস্ট কমন বস্তু আমি কি পাইছো এটা ডাঙৰ ওয়াটাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ পাইছো কিন্তু ইয়াত ওয়াটাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ কথা দিয়া নাই তেওঁলোকে they have asked this question very smartly কিন্তু বানাৱালীত আমি জানো যে বানাৱালীত আমি কি পাইছো বানাৱালীত আমি টেৰাকটা মানে মাটিৰে বনোৱা হালৰ আমি ৰেপ্লিকা পাইছো হালৰ মডেল পাইছো প্লাউৰ মডেল পাইছো সো সোৱা এতিয়া আমি কি পালো এৰ লগত হৈছে A2 আৰু B1 সো A2 আৰু B1 ইয়াতো আছে A2 আৰু B1 ইয়াতো আছে সো কেৱল মাত্ৰ A আৰু B ৰ লগত বা B কেৱল মাত্ৰ A আৰু B ৰাইট আনসাৰ জানিলে আমি নহব অন্তত আমি আৰু বেটাৰ জানিব লাগিব কাৰণ বানাৱালীত মই যে কলো বানাৱালীত আমি কি পাইছো টেৰাকটা ৰেপ্লিকা অফ প্লাউ মানে D লগত 3 হ'ব লাগিব সো A2 B1 D3 সো B is the right answer A2 B1 আৰু C ৰ লগত 4 মানে ধোলাবিৰাত আমি কি পাইছো 10 large size signs of the script or evidence পাইছো সো question number 10 ৰ right answer কি হ'ব B ঠিক আছে with reference to the contribution of Samsung Singh Ingti okay কাৰ্বি সকলৰ বাবে তেখেত এজন বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট মানুহ ওকে ভগৱান স্বৰূপ বুলি কলেও ভুল নহব Samsung Singh Ingti আৰু এইটো কোৱেশ্চন অলপ এটা কনটেক্সট আছে মই এইটো কোৱেশ্চন ইমান ইজি বুলি নকওঁ সো দোজ অফ ইউ কুড নট কিন্তু তথাপিও এই কোৱেশ্চনটো যদিও আপোনালোকে নাই পঢ়া নহয় অলপ যদি কমন সেন্স লগাই আপোনালোকে পাৰিব ওকে কমন সেন্স লগালে তোমালোকে এই কোৱেশ্চনটো পাৰিব লাগে ঠিক আছে আৰু এই কোৱেশ্চনটো কিয় সুধিছে কাৰণ অলপতে আমি জানো যে অলপতে কাৰ্বি আংলঙত তেওঁলোকৰ নিজৰ ভূমিতে কাৰ্বি গো বেক বুলি এটা ধ্বনি লৈছিল কি বুলি কয় ধ্বনি আমি শুনা পাইছিলো বিৰাট ডাঙৰ কন্ট্ৰভাৰ্সি হৈছিল সো কাৰ্বি সকলক কি বুলি কয় সুৰক্ষা কবজৰ ক্ষেত্ৰত কক কাৰ্বি সকলৰ ৰাইটস বিলাক সেফগাৰ্ড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কক সেই কাৰণে তেওঁলোকে কাৰ্বি সকলৰ ওপৰত এক কোৱেশ্চনটো সুধিছে ঠিক আছে Samsung Singh Ingtiৰ বিষয়ে কি সুধিছে first he played a crucial role as a co-opted member in the Bordoloi subcommittee for the inclusion of the Karbis under the 6th schedule okay কাৰ্বি সকলক ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ গঠন কৰা বৰ্ডলৈ উপ সমিতিৰ এগৰাকী স্বীকৃত সদস্য হিচাপে তেওঁ এটা বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিল একেবাৰে ৰাইট one is right he encouraged the scattered Karbi groups to settle in the Mikir Hills to acquire government facilities এটো আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওকচোন এটো জানো সম্ভৱ হয় কাৰণ কাৰ্বি সকল গুৱাহাটীতো আছে কাৰ্বি সকল সোনাপুৰত আছে কাৰ্বি সকল মৰিগাঁৱত আছে ইনফেক্ট কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আৰম্ভ হয় গুৱাহাটীলৈকে ঠায়ে ঠায়ে ঢেৰ কাৰ্বি আছে সো তেওঁনো কিয় কাৰ্বি সকলক এনকাৰেজ কৰিব যে আহক আৰু কাৰ্বি আংলঙত আপোনালোক থাকক কাৰণ কাৰ্বি সকল যতে নাথাকক কিয় সুবিধা পাবই ঠিক আছে so to acquire government he never encouraged that he advocated for the complete separation 3 to hoboi nware complete separation of Karbi Anglong from the state of Assam to form an independent Karbi state no okay subcommittee tekhetok stand dise so tekhete koboi niki amak bele ekhon Karbi Anglong lage amak Karbi Anglong separate state lage okay so okay eta golden rule ki mohoday classot ko extreme statements bilak tumaloke avoid koribo lage these are extreme statements so etu no hoy he is also known as the father of Karbi Anglong Autonomous Council because tekhete agronua bhumika nulua hoy tekhete mane tekhetor saw kebol matro ejon manhor karone iman eta dangor holoni ahibo noare kintu tekhete ataitকৈ বেছি tekhete agbhag loisil aru ami jeneke সংবিধান খনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰক হয়নে নহয় আটাইতকৈ আগতে আমি তেখেতৰ নাম লওঁ কিন্তু সংবিধানৰ লগত অকল একমাত্ৰ তেখেতে জড়িত হৈ থকা নাছিল তথাপি আটাইতকৈ বেছি অৰিহণা তেখেতৰ আছে বুলি আমি কওঁ হয়নে নহয় ঠিক তেনেকে Samsung Singh Ingtiৰ কাৰণে
আমি ক'ব পাৰো যে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলখন ফৰ্ম হৈছিলে আৰু সেই কাৰণে তেখেতক ফাদাৰ অফ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল বুলি কয় so in short 1 আৰু 4 so A is the right answer okay A not 2 and 3 okay 1 and 4 is the right answer 1 and 4 is the right answer okay anyway yeah King Rudrasingha wanted to conquer Bengal and extend his territory because আমি সকলোৱে জানো যে ৰুদ্ৰসিংহ স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ বা চাউফা ৰুদ্ৰসিংহৰ এটা অবজেক্টিভ আছিলে ওকে আৰু সেই অবজেক্টিভটো কি আছিলে তেখেতৰ অবজেক্টিভটো আছিলে যে তেখেতে বিচাৰিছিল যে আমি বেংগলখন কনকার কৰিব লাগে মানে বেংগলৰ এটা পাৰ্ট কনকার কৰিব লাগে আৰু একচুয়ালি তেখেতে এইটো বিচাৰিছিল যে কেনেকে অসমৰ পশ্চিমী সীমা কাৰাটয়া নৈলে লৈ যাব লাগে হাউ টু এক্সটেন্ড the western boundary of Assam to Karatoya river that was his objective ঠিক আছে that was his objective so etia ইয়াত কি কৈছে কিয় মানে তালে কিয় লৈ যাবলে তেখেতে মন মেলিছিল number 1 he wanted to form a Hindu confederacy yes okay this is right আমি ইয়াৰ বিষয় আমি পাও okay ইয়াৰ বিষয় আমি উল্লেখ পাও বুৰঞ্জিত যে হেখিনি সময়ত ভাৰতত যি সকল হিন্দু ৰজা আছিল তেখেতৰ লগত তেখেতে এটা ইউনিয়ন ফৰ্ম কৰিম বুলি ভাবিছিলে বা চেষ্টা চলাইছিলে যাতে মুগলৰ এগেইনষ্টত তেখেতসকলে থিয় দিব পাৰে সো এটো শুদ্ধ উত্তৰ he wanted to be the all powerful supreme ruler in India this is not okay realistic okay তেখেতেও জানিছিল ডাঙৰ ডাঙৰ ৰজা আছে he wanted to take revenge upon the Mughals no this was not his intention either okay he wanted to include a part of the river Ganga in his kingdom yes okay this is right Ganga কাৰণ চাওক আমি জানো যে ৰুদ্ৰসিংহ অলপ ধৰ্মৰ প্ৰতিও তেখেতৰ এটা ধাউতি আছিল বা ধৰ্মৰ প্ৰতিও তেখেতৰ এটা ইনক্লিনেশন আছিল শাক্ত ধৰ্মৰ প্ৰতি স্পেশালি সো গংগা নৈখনক তেখেতেও বহুত বেছি পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰিছিল আৰু সেই কাৰণে গংগা নৈখন অসমৰ কেনেকে বা তেখেতৰ ৰাজ্যৰ যদি অলপ এটা অংশ যদি পাৰ্ট কৰিব পাৰি কেনেবাকে হেতু তেখেতে চেষ্টা চলাইছিল so 1 and 3 okay 1 and 3 আছে চাওক A is the right answer so 12 নম্বৰ question টোৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব A okay বুজি পাইছে নে সকলোৱে 12 নম্বৰ question টোৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব A 1 and 3 A is the right answer ঠিক আছে given below are two statements labeled as assertion A and reason R এতিয়া চাওক APSC মই পটকে question কৰা নাই কিন্তু এই question টো তেওঁলোকে দিয়াৰ আগতে অলপ ভাবি চাব লাগিছিল কাৰণ there are many theories Ralph Fitch ঠিক আছে Ralph Fitch no doubt okay বেংগলৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল no doubt আহিছিল 1585 ত আহিছিল কিন্তু আপোনালোকে যদি a comprehensive history of Assam খন পঢ়ে বা এডওয়ার্ড গেটৰে যদি কিতাপখন পঢ়ে আপোনালোকে গম পাব যে Ralph Fitch অসমলৈ অহাৰ পিছত মানে যেতিয়া তেখেত কোচ ৰাজ্যলৈ গৈছিল মানে অসম মানে মই তেতিয়া আৰু হেতু সেন্সত বুজাইছো যেতিয়া কোচ বিহাৰলৈ আহিছিল ঠিক আছে অসম মানে মই বৰ্তমানৰ অসমৰ কথা কোৱা নাই মই কোচ বিহাৰৰ কথা কৈছো বৰ্তমান কোচ বিহাৰ অসমত নাই ওয়েস্ট বেংগলত আছে সো যেতিয়া কোচ বিহাৰলৈ আহিছিল তেখেতে লিখি থৈ গৈছে যে তেখেতে শুক্লধ্বজ ৰজা আছিল বুলি লিখি থৈ গৈছে আৰু শুক্লধ্বজ কিন্তু ৰজা নৰনাৰায়ণৰ নাম নহয় শুক্লধ্বজ হৈছে চিলাৰায়ৰ নাম এটা বহুত স্কলাৰছে কয় যে তেখেতৰ দ্বাৰা এটা ভুল হৈছিল কিন্তু বহুত স্কলাৰছে কয় যেনেকে আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহই যেনেকে তেখেতৰ গ্ৰহ দুখ থকাৰ বাবে তেখেতৰ তিনি গৰাকী পত্নীক শাসন কৰিবলৈ দিছিল মেবি অলপ সময়ৰ বাবে ৰজা নৰনাৰায়ণেও মেবি শুক্লধ্বজ বা চিলাৰায়ক মেবি শাসন কৰিবলৈ দিছিল কিন্তু ইয়াৰ আৰু এটা থিয়ৰি আছে আৰু সেই থিয়ৰিটোৱে কয় যে Ralph Fitch কোচ বিহাৰলৈ অহাৰ আগতে চিলাৰায়ৰ বা মহাবীৰ চিলাৰায়ৰ মৃত্যু হৈছিল কাৰণ আমি জানো যে 1575 ৰ এখন যুদ্ধত বা হেখিনি সময়তে চিলাৰায়ৰ মৃত্যু হৈছিল সো এই কোৱেশ্চনটো পটকে সোধাটো মোৰ মতে অলপ কনফিউজিং হ'ব পাৰে তোমালোকৰ বাবে কিন্তু যি কি নহওক যোনটো কমন ধাৰণা আটাইতকৈ বেছি কমন ধাৰণা এইটোৱে বা আমি এজিউম কৰো যে Ralph Fitchৰ দ্বাৰা ভুল হৈছিল ওকে Ralph Fitch নৰনাৰায়ণ ওকে মল্লদেৱ তেখেতে লিখিব লাগিছিল ঠিক আছে কিন্তু তেখেতে লিখি দিলে শুক্লধ্বজ ঠিক আছে সো এনিৱে দিস ইজ ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং কিন্তু এনিৱে আমি যদি মানি লও যে তেখেতে যোনজন ৰজাৰ সময়ত কোচ বিহাৰলৈ আহিছিল তেখেত অইন কোনো নহয় কিন্তু ৰজা নৰনাৰায়ণ তেন্তে Ralph Fitch visited Coach Bihar in 1585 1585-86 মানত তেখেতে ভিজিট কৰিছিল ঠিক আছে so this is right
and met benevolent king Naranarayan. Khub doyalu roja ejonok log paisil, tekhetor naam asil Naranarayan. Etu assertion aru reason dise de. Assertion aru reason mane ki eta statement assert korise kiba eta bostu state korise ba kiba eta bostu claim korise. Second to he bostu tok justify koribo laibo. Ami tak reason buli ko. So kiyo tekhete benevolent buli koise, doyalu kiyo buli koise. He reason to tar logot khap khabo lagibo. Doyalu buli koise because according to him Naranarayan established hospitals even for animals and birds, and they did not kill any living creatures. Etu hobo pare. Mane ontoto assertion aru reason to milise. Aru hobo pare boli moi kiyo koisu. Hobo sao assertion aru reason to enio milibo pare no. Both the statements are false hobo pare. Kintu moi kiyo koisu je duyuta statement correct aru reason wise milise mane. Okay. Prothom ki boli ko assertion tur karone this is the right reason. Karon to etu karone me janu je Naranarayanar uporot ekohoron naam dhormor eta gobhir prabhav porisil Mahaprabhu Srimant Shankardev Mahaprabhu Srimant Shankardever eta gobhir prabhav porisil aru Nava Vaishnav dharmor prabhavot pori maybe he also became totally non violent karon Nava Vaishnav dharmoe ebilakor bikhoye koy. Okay, ohinkhak bahut beshi gurutto die. Okay, so ami janibo pora mane hospital asile kisman Sarai Sirikotir babe hospital asile, jontur karone hospital asile, thik ase. So etia ki hobo, both the statements are true and R is the correct explanation of A. Mane A is the right answer. 13 number question to right answer ki hobo, right answer hobo A. Thik ase. Etia 14. Match the following names in list 1 with the Ahom rulers in list 2. Now this is again a very interesting question. Okay, it was an interesting question. Okay, interesting moi kiyo koisu karon sao yar agor Ahom roja hokolor ami Ahom nam bilak janu. Okay, Suhumukok, Suklengmungkok, Sukhamphakok, thik ase. Kintu kothatu enukwa dhornor ba tar pisot Susengphakok, Pratapsingha. Kintu তেওঁলোকৰ বিষয়ে সোধা নাই। তেওঁলোকে এনেকুৱা কেজনমান ৰজাৰ আহোম নামৰ বিষয়ে প্ৰশ্নটো সুধিছে যোন কেজন ৰজাৰ আমি আৰিয়ানাইজ বা আৰ্যকৰণ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যোনটো নাম লৈছিল সেই নামটো বেছি পপুলাৰ। সেই কাৰণে দিস কোৱেশ্চন ইজ ইন্টাৰেষ্টিং কিন্তু মাত্ৰ এটা জানিলে আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ আপোনালোকে দিব পাৰিব। ওকে, গদাধৰ সিংহৰ নাম আছিল কি? সুপাতফা। চাওক অকল এইটো জানিলেই হৈ গল। A2 ওকে, মানে অন্তত আপোনালোকে জানিব লাগিব যে সুপাতফা আছিল গদাধৰ সিংহৰ নাম আৰু A2ক যদি মিলাই আপোনালোকে সো A2 আৰু বাকি নাই। চাওক A2 B1 সো সুখৰুংফাৰ ওকে, সুখৰুংফা কাৰ নাম আছিল? ৰুদ্ৰ সিংহৰ নাম আছিল। ওকে, সুতানফা কাৰ নাম আছিল? গৌৰীনাথ সিংহৰ নাম আছিল। আৰু সুহিত পংফা কাৰ নাম আছিলে? কি বুলি কয় সুতানফা নাম আছিল আপোনাৰ কি বুলি কয় শিৱসিংহৰ আৰু সুহিত পংফা নাম আছিল গৌৰীনাথ সিংহৰ। ওকে, গৌৰীনাথ সিংহৰ সময়ত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিল আপোনালোকে জানে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং, ভেৰি ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং। এনিৱে, সো আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। Which of the following statements about the play Neel Darpan are true? বিৰাট ধুনীয়া এখন নাটক। Okay, Neel Darpan বিৰাট ধুনীয়া এখন নাটক। First, it was written in 1860. Yes, totally right. Okay, 1860 এই নাটকখন লিখিছিল Neel Darpan. This has been discussed in the class time and again. Indigo revolutionৰ লগত জড়িত। Indigo revolutionৰ লগত জড়িত বেংগলত হৈছিল। Indigo খেতিক লৈ এটা revolution হৈছিল 1860। Okay, তাৰ লগত 1859 not হৈছিলে, তাৰ পিছত 1860 তেখেতে এই নাটকখন লিখিছিল যাতে বেংগলৰ মানুহখিনিয়ে ইন্ডিগো খেতিয়কসকলৰ দুখ কষ্টবিলাক বুজি পায় আৰু যাতে তেওঁলোকক হেল্প কৰে, সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়, সেই কাৰণে লিখিছিল, সেই উদ্দেশ্যৰে লিখিছিল। ঠিক আছে, এতিয়া কথাটো হল এনেকুৱা ধৰণৰ যে it was written in 1860. Okay, this is right. মই কৈছো its author is Munshi Premchand, নহয় Munshi Premchand, its author is Deen Bandhu Mitra, and it portrayed the oppression of Bengal peasants by the European indigo planters. So 1, 3 and 4 are correct. 1, 3 and 4. D is the right answer. মই পঢ়াইছো এবিলাক আমাৰ CSAP materialটো আছে আৰু ক্লাছটো এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় মই বহুত বাৰ পঢ়াইছো। Okay, Indigo Revolution is a very very important part of modern Indian history pa ahise prashno. Who was the first propounder of the doctrine of passive resistance? Okay, what is the meaning of passive resistance? Je amar upor jodi kunbai onyay korise ami marpit nokoru, ami violence, ami hinkhatmok ghotonat ami lipto nohua koy ami resist korim. Okay, juntu bostu Gandhi ji pisole goi bahut beshi jonopriyo
কৰি তুলিব ওকে গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহ বুলি যাক মানে আৰু অলপ মডিফাই কৰে গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহ কিন্তু হেতু কি আমি প্যাসিভ ৰেজিস্ট্যান্স বুলি কও আমি ৰেজিস্ট কৰিম কিন্তু আমি হাত নুঠাও আমি তোমাক বা যোনে আমাৰ ওপৰত অন্যায় কৰি আছে আমি এটো তেখেতক উপলব্ধি কৰাম যে আমাৰ ওপৰত অন্যায় হৈ আছে বা আমি তেখেতলে ভয় নকৰো হে বস্তুটো তেখেতক আমি ধুনিয়াকে বুজাই দিম কিন্তু হিংসাত্মক ঘটনাত লিপ্ত নোহোৱাকে বুজাম ঠিক আছে তাকে কও আমি প্যাসিভ ৰেজিস্ট্যান্স স্টার্ট কোনে কৰিছিল বাল গঙ্গাধৰ তিলক অৰবিন্দ ঘোষ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে মোহনদাস করমচন্দ গান্ধী নো ডাউট গান্ধীজীয়ে বহুত বেছি জনপ্ৰিয় কৰি তুলিলে কিন্তু তেখেতে স্টার্ট কৰা নাছিলে স্বদেশী আন্দোলনৰ টাইমত এটো আৰম্ভ হৈছিল আৰু কোনে আৰম্ভ কৰিছিল অৰবিন্দ ঘোষে আৰম্ভ কৰিছিল অৰবিন্দ ঘোষ ওকে অৰবিন্দ ঘোষ ডাঙৰীয়াই এই বস্তুটো আৰম্ভ কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট মহাবীৰ was considered to be the dash তীर्थাঙ্কৰ আমি জানো এটো একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন এটো একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন 24 তীर्थাঙ্কৰ ওকে match the authors of list 1 with their works in list 2 এটো এটা ইন্টারেস্টিং কোৱেশ্চন মিডিয়াম লেভেল বাট এটো মই ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো একেবাৰে ইজি হয় মানে ক্লাছত যেহেতু তোমালোকৰ লগত মই ডিসকাস কৰিছো এটো একেবাৰে ইজি দুৰ্লভ নাৰায়ণ ৰজাৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই কোৱেশ্চনটো প্ৰাইমাৰিলি অন্তত তোমালোকে সেই পাৰ্টটো জানিলেই তোমালোকে পাৰিবা কাৰণ হেম সৰস্বতী কবি ৰত্ন সৰস্বতী এই দুজন মানুহ আছিলে এই দুজন বিখ্যাত মানুহ আছিলে দুৰ্লভ নাৰায়ণ ৰজাৰ কোৰ্টত ওকে হেম সৰস্বতীয়ে লিখা যোনখন তোমাৰ জোনটো ওকে তোমাৰ পোয়েম প্ৰহ্লাদ চৰিতৰ বিষয়ে মই তোমালোকক কৈছো হেম সৰস্বতীয়ে হৰগৰি সম্বাদো লিখিছিল কিন্তু প্ৰহ্লাদ চৰিতৰ বৈশিষ্ট্য কি প্ৰহ্লাদ চৰিতৰ বিশেষত্ব কি প্ৰহ্লাদ চৰিত হৈছে অসমীয়া ভাষাত লিখা কামৰূপী ভাষাত লিখিছিল মই হেতুকে অসমীয়া ভাষা বুলি কৈছো অসমীয়া ভাষাত লিখা প্ৰথম পদ্য প্ৰহ্লাদ চৰিত মই ক্লাছত এক্স্যাক্টলি তোমালোকক এনেকৈ বুজাইছো আৰু চোৱা এৰ লগত যদি তোমালোকে 2 যদি মিলাই দিয়া এৰ লগত 2 কেৱল মাত্ৰ অপচন নম্বৰ 8 আছে সো এ উইল বি দা ৰাইট আনসাৰ ওকে বাকি তোমালোকে নাজানিবও পাৰা মই জাস্ট কথাটো কৈছো ওকে কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী পিছলে আহিব কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী আমাৰ স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ কোৰ্ট পোয়েট আছিলে কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী ওকে বুজি পাইছা The French traveler Jean-Baptiste Chevalier visited ancient Assam during the reign of which Ahom ruler in mid-18th century? He visited the Ahom capital to establish trade. Mid-18th century. Okay, key to key hoy? Etwe amar karne key hoy. Asol bostu to etu mid-18th century. Mid-18th century mane ki? 18th century meaning ki? 18th century meaning hoise 1700 opra loy 1799. Okay, 18th century. Aru mid বুলি কৈছে এতিয়া আমি আমাৰ অপচন বিলাক চাও ৰুদ্ৰসিংহ ওকে ৰুদ্ৰসিংহ মিড হবই নোৱাৰে ওকে ৰুদ্ৰসিংহ ৰজা হৈছিল 1696 CE ওকে ৰুদ্ৰসিংহ ৰজা হৈছিল 1696 CE মিড হবই নোৱাৰে ওকে প্ৰতাপ সিংহ হবই নোৱাৰে প্ৰতাপ সিংহ ৰজা হৈছিল 1603 CE ওকে প্ৰতাপ সিংহ তো 17th century ৰজা হয় জয়ধ্বজ সিংহ হব নোৱাৰে কাৰণ জয়ধ্বজ সিংহ মিৰ জুমলাই যেতিয়া অসম আক্ৰমণ কৰিছিল মানে মই আটাইতকৈ ডাঙৰ ইভেন্টটো কৈছো 1662 ত জয়ধ্বজ সিংহ ৰজা আছিল ওকে জয়ধ্বজ সিংহ ওকে জয়ধ্বজ সিংহৰ পিছত কেবাজনো ৰজা আহি গল চক্ৰধ্বজ সিংহ আহিলে উদয়াদিত্য সিংহ আহিলে ঠিক আছে তাৰ পিছত এটা তোমাৰ আহোম ৰাজ্যত অলপ অৰাজকতা আহিছিলে সেইখিনিৰ মাজতে লৰা ৰজাও আহিছিলে লালুকচুলা বৰফুকনৰ কথাও মই তোমালোকক পঢ়াইছিলো তাৰ পিছত গৈ গদাধৰ সিংহ আহিলে সো ৰুদ্ৰসিংহ হবই নোৱাৰে জয়ধ্বজ সিংহ হব নোৱাৰে প্ৰতাপ সিংহ হব নোৱাৰে সো বাছিল কোন ৰাজেশ্বৰ সিংহ ওকে ৰাজেশ্বৰ সিংহই বিয়া পাতিছিল কুৰংগ নয়নিক মণিপুৰী ৰাজকুমাৰী ঠিক আছে সো এইবিলাক মই তোমালোকক পঢ়াইছো ক্লাছত সো শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰাজেশ্বৰ সিংহ কনসিডাৰ দা ফলোইং পেজ alluvial soil Brahmaputra and Barak Valley red soil Karbi Anglong and North Kachar Hills laterite soil Meghalaya Plateau fringe areas sandy soil river islands আমি যাক সৰ বুলি কও and river beds alluvial soil Brahmaputra and Barak Valley alluvial soil is the most fertile soil আমি জানো right Karbi Anglong or North Kachar Hills ত আমি ৰঙা মাটি পাও সোৱা পাহাৰীয়া ঠাই obviously তোমালোকে হে তেনেকেও তোমালোকে সেন্স তো লগাব পাৰা ওকে মেঘালয়ত আমি লেটেৰাইট সয়েল পাও ওকে ফ্ৰিঞ্জ এৰিয়াজ বিলাকত আমি লেটেৰাইট সয়েলস পাও মানে কংকৰ মাটি ঠিক আছে সো দিস ইজ অলসো ৰাইট আৰু সৰ সাপৰি বা ৰিভাৰ বেডছত কি পাও আমি অলপ স্যান্ডি মানে কি বালি সহিয়া মাটি obviously আমি বালি সৰ বুলিয়ে কও সো আকৌ তোমালোকে যদি কমন সেন্স লগোৱা তোমালোকে শুদ্ধকে আনসাৰটো ধুনিয়াকে দিব পাৰিবা সো 1 2 3 4 all the 4 are correct okay মানে question number 21 or D is the right answer ঠিক আছে
Which of the following pairs regarding the festivals of Northeast India are incorrectly matched? This is the keyword, incorrectly. Eta jodi jana nohoy hoi gol tumalogor. Ontoto ami janu je Shanghai. Okay, Shanghai janai tumaloge eta jontur nam. Manipur, this is right. Mane incorrect nohoy, correct. Etia jodi ami sao, mane ami jodi elimination technique to logao, 3 kod ase. Karon 3 jot ase, hekita right answer hoboi nware karon ama ki uliabole koise? Incorrect. Incorrect match uliabole koise. Okay, so 3, 3, 3, 3, 3 ta ase, mane ei 3 ta hoboi nware karon 3 to correct hoy no. Ekane 2 aru 4 bas. That's it. 2 aru 4 incorrect. Okay, aru hoy usok Buisagu Meghalaya keneke hobo. Okay, Boro hokole bihuk Buisagu buli koi ami janu. So Okhom hobo lage. Aru 4 mane Thabal Songba Mizoram bole likha ase. Mizoramor festival nohoy Thabal Songba. Okay, Thabal Songba o Manipuror festival. It is also a festival of Manipur. Okay, Akbari jao. Arrange the following tribes of Assam in descending order of population census. It is very easy. Ekebare easy to interview to hude mode malako class at koisu atait koi besi janohingkha kar ase ei sarita janogosthir bhitorot ba tribes or bhitorot. Okay, ST bhitorot Boro first, okay, missing second, Karbi third, Rabha fourth. ঠিক আছে, মানে কি হবো order to 3 2 4 2 মানে কি বুলি কয় sorry 3 1 4 2 3 1 4 2 B is the right answer. Okay, 24 B is the right answer. 3 1 4 2. Okay, jonwason tumaloge kar kar huddho hoise quick 3 1 4 2. This is the right answer. Which of the following rivers that flow into Assam and originate from Bhutan? Eto jodi tumaloge bhabisa bahut beshi tan moi kinu na bhabo tan buli. Okay, at the first look of it. Okay, prothom bar jedia tumaloge dekha pua sage dekha por matroke sage tumaloge tan buli bhabibo para ketiao tan buli na bhabiba ebilak bostu bahut beshi jedia tan nisna lage hetu actually easy thake. Bhutanor pra originate hua boli koise. Bhutan ase mane moi tumalok hikabole chesta korisu je keneke tumaloke how to go about it. Jodi jana jodi atai kita option then it's excellent. Kintu bahute najanibo pare. In fact najane 90 ke besi percentage of people have not heard the names of all the rivers. That is completely fine. Atai kekhon noir nam tumaloke nuhunibo para. Karon yat kisman enekwa noir namu ase junbilak noi hoitu himan guruttopurno nohoy. Karon Okhom khonu bahut dangor no, that is fine. Kintu ontoto ami janibo lagibo je Bhutan khon, okay, Bhutan khon Brahmaputror northor phale ase ne Brahmaputror southor phale ase. Bhutan to ekhon dekh hoy na, ami ontoto janibo lagibo, etu janilei hoy gol. Which of the following rivers that flow into Assam and originate from Bhutan? Eta janile keneke hoy gol moi hetu kotha tumalok bujai aso. Okay, jodi Bhutanor pra jodi originate hoise, okay, tumalke dhori lwa this is Brahmaputra. This is Brahmaputra. Moi tumalok ki koisu tumalke dhori lwa assume kora this is Bhutan. Etia Bhutanor pra jodi ekhon noi originate hoise Brahmaputra kendro kori ei noi khon to ketiao south bank noi hobo noare. O ki buli ko yes ei noi khon hodai ki hobo north bank noi hobo no, north bank noi hobo. Etia sao আমি মিলাও ঠিক আছে বাৰাক ফেনি আই কুলসি বাৰাক হবই নৰে বাৰাক ভেলি আছে তোমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সাউথৰ পিনে আছে বাৰাক ভেলি আৰু ইয়াত ভুটানৰ কথা কৈ আছে ওকে ইয়াত বাৰাক ফেনি আই কুলসি আছে ঠিক আছে কুলসি নদী ওকে তোমালোকে যদি নাই শুনা অন্তত বাৰাক খণ্ড শুনিছা এই বাৰাক নৈ প্ৰায় বাৰাক ভেলি আহিছে সো এটোটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ বাৰাক আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সাউথৰ ফালে ভুটান আছে হিফালে আৰু অৰিজিনেট ফ্ৰম ভুটান বুলি ঠিক আছে বেকি ৰাইডাক সংকোচ আৰু মানস ঠিক আছে যদি তোমালোকে okay this is the etu huddho hoine nohoy moi koi aso Kopili Digaru Jijiram Kulsi etia Kopili atait koi famous noi khonor nami hoise Kopili ঠিক আছে Kopili Kolong sage তোমালোকে শুনি যায় okay নগাঁও হয় আহে Kopili আর Kolong আর একেবারে ব্রহ্মপুত্ৰৰ লগত লগকত লাগে আমাৰ গুৱাহাটীৰ ওচৰত লাগে okay গুৱাহাটীৰ ওচৰত লাগে সো এতিয়া মেঘালয় so obviously ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখনৰ সাউথ সো একেবাৰে ইজি আমি মেঘালয়লৈ যাবলৈ হলে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখন ক্ৰস কৰিব লাগে নেকি নালাগে সো গুৱাহাটীৰ পৰা আমি যদি যাও মেঘালয়লৈ গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ সাউথৰ পিনে আছে সো আমি যদি মেঘালয়লৈ গলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখন ক্ৰস নকৰোৱে আৰু ইয়াত ডাউকি দিয়া আছে ডাউকি আমি জানো যে মেঘালয়ত আছে সো obviously ভুটানৰ পৰা অৰিজিন হ'ব নোৱাৰে সো এইটো অপচন হ'ব নোৱাৰে বাকি কি থাকিলে বেকি ৰাইডাক সংকোচ আৰু মানস আমি জানো কেনেকে মনত হবা কাৰণ মানস জুনখন ন্যাশনাল পাৰ্ক এখন ট্ৰান্স ন্যাশনাল পাৰ্ক হয় ভুটান আৰু ইন্ডিয়া শেয়াৰ কৰে
হেতু এক নম্বৰ পইণ্ট আৰু সংকোচ নৈখনো ঐতিহাসিক নহয় কাৰণ সংকোচ নৈখন এসময়ত সংকোচ নৈৰ ভিত্তিত কোচ ৰাজ্যখন বিভক্তও হৈছিল আৰু সংকোচ নৈ অসমক ওয়েস্ট বেংগলৰ পৰা পৃথক কৰে ওকে ঠিক আছে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আকৌ এবাৰ consider the following statements Marat Longri Wildlife Sanctuary is situated in Dima Hasao district of Assam Dihing Patkai National Park is known as Amazon of the East ঠিক আছে মই মানি লৈছো 1 to অলপ টান যদিও তোমালোকে নাজানা অন্তত তোমালোকে জানিব লাগে যে দিহিং পাটকাই ন্যাশনাল পার্ক নক আমি Amazon of the East বুলি কও ঠিক আছে Manas is the only biosphere reserve of Assam হব নোৱাৰে কাৰণ আমি জানো ডিব্ৰু চৈখোৱাও আছে সো চাৰিটো আমি এলিমিনেট কৰি দিও চাৰিটো ক'ত আছে এই দুটা হ'ব নোৱাৰে চাৰি চাৰি এই দুটা হ'বই নোৱাৰে এয়া থাকি গল A আৰু C A আৰু C ৰ ভিতৰটো আমি জানো যে 2 টো হ'বই লাগিব সো 2 ইয়াটো আছে 2 ইয়াটো আছে সো অকল 2 ৰ ভিত্তিত আমি একো কৰিব নোৱাৰো ওকে এতিয়া A হ'ব ৰাইট নে কি বুলি কয় C হ'ব এতিয়া আমি সেই কাৰণে জানিব লাগিব এতিয়া কথাটো হল এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ 4 4 টো হ'ব নোৱাৰে এতিয়া কি কি থাকি গল A আৰু C থাকি গল ওকে A আৰু C থাকি গল 8 কি আছে 1 and 2 ওকে 2 তো ৰাইট ঠিক আছে এতিয়া Marat Longri Wildlife Sanctuary Dima Hasaot আছে নে নাই Marat Longri Wildlife Sanctuary Dima Hasaot নাই Marat Longri Wildlife Sanctuary আছে Karbi Anglong ওকে ক'ত আছে Karbi Anglong so this is in Karbi Anglong this is in Karbi Anglong so শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব this is right আৰু okay Sikhna Chaulao National Park is the 8th national park 2 and 3 this is the right answer okay 2 and 3 this is the right answer ঠিক আছে match the following dress forms with their corresponding communities of Assam okay বিৰাট ধুনিয়া প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ হাসপাৰৰ ওপৰতে প্ৰশ্নটো আহিছে কাৰ্বি কাম্বাং okay ডিমাছা পকক বড়ো দখনা ৰাভা ৰিজাম ফাইন অন্তত আটাইতকৈ পপুলাৰ বুলিয়ে কৈছো তোমালোকে অন্তত জানা আছে বড়ো দখনা okay বড়ো দখনা মানে C3 এতিয়া C3 ক'ত আছে C3 আমাৰ তিনটাত আছে চাওক কাৰণ তেওঁলোকেও জানে যে দখনাৰ বিষয়ে বেছিভাগ মানুহে জানিব সো C3 ওকে কাৰ্বি পকক ওকে বা পেকক বুলিও কও আমি A2 C3 আৰু A2 C3 আৰু A2 ক'ত আছে C3 A2 আছে A আৰু B অন্তত আমি আৰু এটা জানিব লাগিব আৰু আমি জানো ৰিজাম ফেন কাৰ লগত জড়িত ডিমাছা সকলৰ লগত জড়িত ঠিক আছে সো B4 হ'ব লাগিব ঠিক আছে B4 হ'ব লাগিব সো B4 A2 মিলিছে নে A2 পেকক B4 মিলি আছে C3 okay so B is the right answer ঠিক আছে আৰু ৰাভা সকলৰ লগত কাম্বাং মিলি আছে এবিলাক কি হয় পেকক কি হয় ওকে কাৰ্বি সকলৰ পেকক আপাৰ গাৰ্মেন্টক ওকে মানে মহিলা সকলে পেকক বুলি কয় বড়ো সকলৰ দখনা কি হয় একেবাৰে চেষ্টৰ পৰা লৈ এংকলছৰ লৈকে ওয়ান পিস ওকে বিৰাট ধুনিয়া দখনাৰ বিষয় আপোনালোকে জানে ঠিক তেনেকে ৰাভা সকলৰ কাম্বাং ওকে ঠিক আছে এবিলাক ড্ৰেছ হয় পেককখন আমাৰ যেনেকে কি বুলি কয় অসমীয়া মেখলা চাদৰৰ লগত যেনেকে ৰিহাখন থাকে okay it serves the same purpose match the following wildlife sanctuaries with their corresponding features okay পবিতৰা হলংগাপাৰ দীপৰ বিল আৰু চক্ৰশীল okay পবিতৰা কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকে দুটা বা তিনটা জানিলেই হ'ব পবিতৰা আমি জানো it is famous for high rhino density okay পবিতৰা মায়ঙত আছে পবিতৰা দীপৰ বিল আমি জানো দীপৰ বিল নিউজত আছিল okay দীপৰ বিলৰ ওপৰত এনে প্ৰশ্নটো অহা নাই এনেও দীপৰ বিল বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰ পৰঞ্চে নিউজতো আছিল কাৰণ দীপৰ বিলত মানে it was in news for the wrong reasons right so দীপৰ বিল আমি জানো যে দীপৰ বিল কি হয় দীপৰ বিল এটা ৰামছাৰ সাইট হয় অসমৰ একমাত্ৰ ৰামছাৰ সাইট হয় দীপৰ বিল আৰু চক্ৰশীল is famous for golden langur okay কোকৰাঝাৰ ধুবুৰীৰ বৰ্ডাৰত আছে so আমি জানো যে কি হ'ব এতিয়া পবিতৰা হাই ডেন্সিটি ৰেশিও A2 ক'ত আছে A2 আছে দুই ঠাই ঠিক আছে C3 A2 আৰু C3 ঠিক আছে কিন্তু চক্ৰশীল গোল্ডেন লেংগুৰ D1 হ'ব লাগিব so D1 C is the right answer okay C is the right answer etu easy hoy this question is easy the chief minister's green fellowship was launched in Assam in 2024-25 what are some of the objectives of the program okay etu era ekebare mane easy question hoy okay common sense or upor depend koribo etu iman tan question nohoy creating skilled and environmentally conscious youth obviously
providing internship on environmental sustainability and innovative solution for select youth in a reputed, yes, okay, internship ole pothiabo. This was in news. Eto eta birat dangor mane amar deka samor monot jate innovation or spirit to humabo pare par environmentally jante conscious koribo pare teolukok. Thik ase? Facilitating legislative policy training for select youth are enabling entry of youths from marginalized. A to 9. This is open for all. So A to hobo inware. So 4 to ami jodi eliminate kori diu. Okay, 4 to eliminate korile e duyuta ator hoi jabo. E duyuta ator hoi jabo. Tar poronsi 2 is must. Okay, ami jodi 4 to eliminate kori diu e duyuta ator hoi jabo. Aru yaru ami kuno facilitating legislative policy training for select youth. Yaru ami kuno abhag poa nai. So mur mote edu 1 and 2 hobo lage. Okay, 1 and 2 hobo lage. Thik ase? Match the following schemes with the key focus areas. Eto ekebare easy. Ekebare easy. Tumaloke jodi schemes bilakor kotha najanao nohoy, just from the name, naam bilak bhalke pohile ulai poribo. Guru dokkhina. Guru mane ki teacher. Okay, teacher hokolok honman jonai kiba eta dise. So financial assistance to non-provincial teachers, obviously Guru dokkhina. Okay. Governors ba governor Assam's Pratibha Protsahan Yojana. Thik ase? তোমালোকে অন্তত অৰুণোদয় স্কিমৰ কথা সকলোৱে জানা ওকে পভাৰ্টি এলিভিয়েশন সো অন্তত A2 আৰু D1 আৰু D1 উলিয়াই ললে আমাৰ ধুনিয়াকে মিলি যাব A2 আৰু D1 আৰু D1 সো D1 দুই ঠাইত আছে কাৰণ অৰুণোদয় স্কিমটো হাইলি পপুলাৰ হয় ঠিক আছে হাইলি পপুলাৰ কিন্তু গুৰু দক্ষিণা তোমাৰ নামৰ পৰাই আমি গম পাও যে ফাইনান্সিয়েল এসিস্টেন্স টু নন প্ৰভিন্সিয়েল টিচাৰ্স হ'ব সো याकी आमी एलिमिनेशन टेक्निक बुली को इमान धुनिया टेक्निक माने प्रत्येकটো क्वेश्चन यू डोंट हैव टू नो किसमान तुमालके कॉमन सेंस अप्लाई करिव अटेम्प्ट करबो पारा गुरु दक्षिणा कार লগত জড়িত হ'ব গুৰুৰ লগত জড়িত আমি ইংলিশত গুৰুক আমি কি কও টিচাर्स বুলি কও দ্যাটস ইট A land customs station is a designated place on an international land border where customs and immigration formalities for movement of goods and people are carried out. Northeast India shares boundaries with Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh, ami janu, and has a number of such land customs stations. Indicate the correct matching from the list given below. Okay, land customs station or naam to aru konkhon rajyot obosthito hetu hodise. Okay, Hatisar Assam. Thik ase? Hatisar Okhomot ase. This is correct. Chirang district ase kod ase Chirang district ase okay Sutarkandi Assam thik ase aru Chirang district mane kar okay kunkhon dekhor khetrot important hoy pore Bhutanor okay Sutarkandi important hoy pore Sutarkandi ase Karimganjot okay kod ase Karimganj so Karimganjot jihetu ase kunkhon dekhor karone important hoy pore obviously Bangladesh thik ase More ami janu More is in Manipur. So, yat ki horise? Indicate the correct matching from the list, okay, given below. So, More Manipur ase, More Nagaland hobo nware. So, this is wrong. Mane 3 number matching to wrong. So, 3 number matching to wrong. Jihetu ama ki horise? Wrong ne right horise? Correct answer boli horise, no? So, 3 cannot be the correct. So, 3 yat ase, 3 yat ase, 3 yatu ase. So, 1 and 2 only. Man ami janibo nalage. Ontoto More bikhoye janile hoy gol. More Manipurot ase. Kintu yat dia ase, More logot ki dia ase? Nagaland. So 3 is wrong, no? This is wrong. So 3 ke eliminate kore dia 3, 3, 3. Baki ki thakile 1 and 2 only. So kiman interesting. Okay, elimination technique to ontoto ebar teoloke bahut kini subida dise jate tumalage elimination technique to use koribo para. Next, the Indian Constitution includes special provisions under part 12 articles 371A, okay? 12 11 to 371 each to safeguard the unique cultural, social and customary practices of certain northeastern states. Match the articles in list 1 which apply to specific northeastern states in list 2. Obviously article 371A Nagaland, article 371B ontoto duta janile amar ulai poribo Assam. So A4 aru B1 saok aru nai A4 B1 kod ase A4 B1 ekmatro seat ase okay ebilak sob elimination technique okay so ebilak sob elimination technique match the schemes ako orunodoy scheme opor ahise question so
আপোনালোকে ভাবি চাওক অৰুণোদয় স্কিম কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ বেনিফিচিয়াৰী ঢেৰ মানুহে পাইছে ন সুবিধা অৰুণোদয় স্কিম obviously it is a key a major poverty alleviation program that provides monthly financial assistance to poor households through direct benefit transfer okay অৰুণোদয় স্কিম ঠিক আছে সো অৰুণোদয় স্কিমক আমি ইয়াৰ লগত মিলাও 3 এইটো তো যদিও তোমালোকে নাম শুনা নাই একেবাৰে ইজি ওকে অন্তত অৰুণোদয় স্কিমৰ নাম সকলোৱে শুনিছা অসম আৰোগ্য নিধি ঠিক আছে অসম আৰোগ্য নিধিক আমি অলপ ব্ৰেক দিও আৰোগ্য কৰা মানে কি বেমাৰৰ পৰা ভাল কৰা ঠিক আছে শহীদ কুশল কোঁৱৰ সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেনশন আঁচনি মানে বৃদ্ধ মানে কি বুলি কয় বয়সস্থ মানুহ বা বৃদ্ধসকল a pension okay বৃদ্ধসকলকে লাগিব ন পেনশন a pension scheme for senior citizens okay বৃদ্ধ মানে কি senior citizens obviously C1 hobo okay কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ যোজনা মহিলা সবলীকৰণ women empowerment a flagship scheme okay a flagship scheme under the Assam State Rural Livelihoods Mission aiming to generate sustainable livelihood for women in rural areas by forming self-help groups obviously C2 hobo so আমি A4 চাওক প্ৰথমটো প্ৰায় আচ্ছা A4 তো হ'ব নোৱাৰে A3 ওকে A3 কত আছে A3 আছে দুই ঠাই ঠিক আছে আমি জানো যে A3 হ'ব লাগিব তাৰ পিছত C1 A3 C1 কেৱল মাত্ৰ এঠাইতে আছে আৰু নাই A3 C1 বাকি বিলাক নিজে মিলি যাব Which of the following Ramsar sites are located in northeast India? Okay, Tampara aru Ansupa. এই দুয়োটা লেক ওড়িশাত আছে কত আছে ওড়িশাত আছে Okay, Pala wetland northeast India আছে Okay, Mizoramot আছে Pala wetland আছে Mizoramot aru Rudra Sagar lake আছে Tripura Okay, অসমত নাই কিন্তু অসমৰ কথা খুধাই নাই ন northeast India বুলি খুদিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বুলি খুদিছে ঠিক আছে The union government has designated various waterways in India as national waterways under the National Waterways Act 2016. It was a very easy question. The National Waterway 2 connects which stretch of rivers? Okay, Dhuburi aru Hodia. Okay, Dhuburi to Hodia. National Waterway 1, Gangat ase, or National Waterway 2, Brahmaputra ase. It is, or jodi apni length hode, more than 800 kilometers in length. Okay, Dhuburi pale Hodia leke. Okay, very easy. Which of the following GI tag fruits is incorrectly paired with its state? Incorrect. They incorrectly, not correctly. Okay, Kaji nemu Akhom. This is correct. So, jihetu correct. So we are not concerned. Okay, Tamenglong orange, Manipur mili ase. Thik ase? Khasi Mandarin, Meghalaya mili ase. So all these are right. Ekmatro incorrect ki Memong Narong, Nagaland nohoy. Memong Narongu tumar Meghalayar Garo Hills or logot jorito. Garo Hills. Meghalayar Garo Hills or logot jorito. So C is the right answer. Current incorrect hodise. C. Okay, C is the right answer. According to the Indian State of Forest Report, it already Mayur sare cover korile. Yar answer to hobo Mizoram. Okay, ene sabole gole ataitke besi forest northeast or bidor ase Arunachal Pradesh. Kintu prostotot ki hodise? তেওঁলোকৰ total area comparisonot আটাইতকে বেছি forest coverage কোনখন ৰাজ্যৰ so answer will be Mizoram which of the following statements are best related to Lasit 1 it was all over the news okay মানে এটা popular news okay তোমালোকে হয়তো skip কৰা নাই আমাৰো current affairs ৰ যোনবিলাক ক্লাছ হৈছিলে তোমালোকক পঢ়ুৱা গৈছে এইবিলাক Lasit 1 ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব বুলি জেপুল ছাৰে হওক মায়ুৰ ছাৰে হওক তেওঁলোকে খুব সম্ভৱ তোমালোকক কৈছে definitely কৈছে আৰু তোমালোকে নিজেও জানিব লাগে Okay, Lasit 1 কি হয় obviously satellite launch abroad PSL etu abroad নহয় etu aboard hobo কি hobo aboard okay spelling mistake okay aboard মানে vehicle to কি আছিল ঠিক আছে PSLV মানে কি launch vehicle no polar satellite launch vehicle কারণ satellite attack launch কৰিবলে হলে বাহন লাগিব so polar satellite launch vehicle okay C62 mission ঠিক আছে it was a student so this is right it was a student developed experimental satellite built in Assam this is also right it's a supercomputer hoboi nware karon ami janu Assam Don Bosco University jorito hoy asile so 2 and 3 are the right answer so 2 and 3 kota ase 2 and 3 84 okay so 84 number question tor huddha uttor ki 2 and 3 85 etia a2 enekwa eta proshno common sense apply koribo parle tumaleke huddha uttor tumaleke uponito hobo pariba Assamese language is recognized as a classical language ami janu 2024 at paisil a status 2 in this respect
Consider the following statements. The recognition came from Central Institute of Indian Languages. No, my dear. It came from Ministry of Culture. Okay, Ministry of Culture. So this is wrong. The recognition enables to establish a central university for Assamese language. Ajileke hunise niki enko university kotha. Eta bhakha kendrik university thake jano. Thik ase, so etu hobo nware. The recognition facilitates the establishment of an advanced center, yes, for classical Assamese language. This is right. Aru Okhom Sahitya Sabhai kono dhoronor financial grant napai government of India pra directly. So this is also wrong. So the right answer will be 3 only. 3 only. ঠিক আছে? It will be very easy. Moi classot malokok bare bare moi malokok porhao je mondir bilak important hoy, mondir bilak opor proshno ahibor, so ahile. Okay, rock cut temple mane kunto rock cut temple or kotha koisa, rock cut temple e eketa mondiror opor teoloke last year prelims otu eta proshno khudise. Aru he mondir tu Ranchandi temple. Okay, Maibongot ase Kosari hokolor logot jorito eta rock cut temple hai, rock cut temple. So rock cut temple ase Maibongot. Okay, Bhubaneswari Mandir. Nilasol Parbot is famous for 10 Mahavidya. He 10ta Parboti ba Ma Parbotir 10ta roop, he 10ta roopor bhitorot eta roop Bhubaneswari ekebare Nilasol Parbotor ataitকৈ ukho pointot অৱস্থিত Bhubaneswari Mandir. Tapa Guwahatir eta dhunia view ami dekha pao. Sage তোমালোকে ফটো সৈ দেখিছা, মই তো ক্লাছত কৈছোৱে, ডেফিনেটলি মই ক্লাছত কৈছো। Bhubaneswari temple বিষয়ে বহুত মানুহে ক্লাছত নকয়, মই তোমালোকক ক্লাছত কৈছো, মোৰ মনত আছে। ঠিক আছে, আছে Bhubaneswari temple ধুনিয়াকে তোমালোকে গুৱাহাটী মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ কথাও ক্লাছত কৈছো, তেজপুৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰ একেবাৰে আমাৰ কি বুলি কয় বানাখুৰৰ লগতো জড়িত, মহাভৈৰৱ টেম্পল তেজপুৰ আৰু ঘনশ্যাম দল, ওকে বহুতে ঘনশ্যাম হাউস বুলিও কয়, শিৱসাগৰত আছে, মানে ইয়াত জয়সাগৰ, ওকে জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰ্কতে কি বুলি কয় জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰতে এখন তেওঁলোকে এতিয়া পাৰ্ক বনাইছে, ওকে ৰুদ্ৰসিংহ পাৰ্ক, এই ৰুদ্ৰসিংহ পাৰ্কৰ ঠিক কাষতে লাগি আছে, মানে জয়সাগৰতে আছে। ঠিক আছে, সো ৰক কাট টেম্পল হৈ গল মাইবং A3 ওকে A3 দুটা আছে। ঠিক আছে, ভুৱনেশ্বৰী টেম্পল B1, ওকে কি বুলি কয় ভুৱনেশ্বৰী টেম্পল গুৱাহাটী B4, ওকে B4 দুটা আছে। ঠিক আছে, মহাভৈৰৱ টেম্পল C1 তিনটা আছে, চাওক ইমান বেছি ফেমাস। ওকে আৰু ঘনশ্যাম ওকে ঘনশ্যাম খনিকৰ চাগে মানে নাম শুনিছে, যে ৰুদ্ৰসিংহই তেখেতক বেংগলৰ পৰা আনিছিলে। সো D1 কেৱল মাত্ৰ এটা আছে, হৈ গল। মই একেবাৰে ইজি টেকনিকটো উলিয়াইছো মানে আপোনালোকৰ কাৰণে। ঠিক আছে, which distinction did Mayank Chakrabarty was in news? Okay, it was ekebaре latest news, current affairs based question. Okay, he became the chess grandmaster. Okay, chessor karone he became the chess grandmaster. ঠিক আছে, consider the names of the former chief minister of Assam. Mohendra Mohan Chaudhary তেখেতৰ নামত কি বুলি কয় হস্পিটেলো আছে, যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা, কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈ, ওকে কেসি গগৈ পদ ডিব্ৰুগড়ত আছে, আনৱাৰা তেমুৰ। আৰু কি সুধিছে, who among them were once the speaker of legislative assembly of Assam too? CM তো আছিলে, তাৰ ওপৰঞ্চি তেওঁলোক legislative assemblyৰ স্পিকাৰো আছিলে। Select the correct answer using the codes given below. আনৱাৰা তেমুৰ আৰু কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈ নাছিলে, কিন্তু যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা আৰু মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী CM হোৱাৰ আগতে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগতে, they were also the speakers, মানে একেলগে নহয়, সাইমালটেনিয়াসলি নহয়, আগতে তেওঁলোক স্পিকাৰ আছিলে লেজিসলেটিভ এসেম্বলি, তাৰ পিছত ইমিডিয়েটলি তাৰ পিছতে তেওঁলোক CM হৈছে। সো এও হৈছিলে, এক সেকেন্ড, ওকে সো মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হ'ব আৰু যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা হ'ব। সো 1 and 2, ওকে ফৰ সাম স্ট্ৰেঞ্জ, ইয়া সো 1 and 2 এটো হ'ব আৰু এটো হ'ব। সো 1 and 2, C is the right answer. Okay, C is the right answer. Which of the following civilian honors was বা were awarded to Dr. Bhupen Hazarika? Now this is very interesting. During his lifetime, কি শব্দটো কি, জিআই থকাৰ অৱস্থাত বা জিআই থকাৰ সময়ত, during his lifetime, আমি জানো তেখেতক ভাৰত ৰত্নও দিছে, ভাৰত চৰকাৰে পদ্ম বিভূষণো দিছে, কিন্তু জিআই থকাৰ সময়ত দিয়া নাই। জিআই থকাৰ সময়ত তেখেতে দুটা এৱাৰ্ড পাইছিল, পদ্মশ্ৰী আৰু পদ্মভূষণ। পদ্মশ্ৰী ওকে আৰু পদ্মভূষণ 1 আৰু 2, শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব 1 আৰু 2, 1 আৰু 2, 1 আৰু 2। পদ্ম বিভূষণো তেখেতে পালে, ভাৰত ৰত্নও তেখেতে পালে, হাইয়েষ্ট সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড, আৰু দিস ইজ দ্য সেকেন্ড হাইয়েষ্ট সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড, কিন্তু পস্টুমাসলি পাইছে। তাৰ মানে কি
Okay, posthumously পোৱাৰ meaning কি? Posthumously পাইছিল তাৰ মানে তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত তেখেতক সেই সন্মানটি দিয়া গৈছিল। Okay, so ইয়াত সুধিছে জীয়াই থকাৰ কালত, so 1 and 2 হ'ব, 1 and 2, ঠিক আছে? Match the names of the books. Booksৰ ওপৰত last year আহিছিল, এবাৰো আহিছে, কিন্তু last year আৰু বেছি আহিছিল, এবাৰ তেখেতসকলে অলপ কমাই দিছে। এই question বিলাকো মই ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো, মোৰ পুৰা মনত আছে। অন্তত দুখন কিতাপৰ কথা মই আপোনালোকক ক্লাছত কৈছো, দুখন নহয় তিনিখন কিতাপৰ কথা কৈছো। ইয়াৰ ভিতৰত কম্প্ৰিহেনসিভ হিষ্ট্ৰী অফ আসাম, এখন তো জানে আপোনালোকে স্ট্যান্ডার্ড বুক বুলিয়ে কওঁ মই, ঠিক আছে? কম্প্ৰিহেনসিভ হিষ্ট্ৰী অফ আসাম, স্বৰ্ণলতা বৰুৱা, এছ.এল. বৰুৱা, ওকে, এছ.এল. বৰুৱা। কিন্তু দ্য কম্প্ৰিহেনসিভ হিষ্ট্ৰী অফ আসাম, ডক্টৰ এইচ.কে. বৰপূজাৰী, ওকে, কেইবাখনো কিতাপ আছে, ভলিউম 1, ভলিউম 2, ভলিউম 3, ওকে, দ্য কম্প্ৰিহেনসিভ হিষ্ট্ৰী অফ আসাম, ওকে, হেৰম্বকান্ত বৰপূজাৰী, ওকে, ফুল নেমটো দিয়াৰ কাৰণে চাগে তোমালোক কনফিউজ হৈ যাব পাৰা, ডক্টৰ এইচ.কে. বৰপূজাৰী, ওকে, আসাম ইন দ্য ডেজ অফ দ্য কোম্পানী, অলপ টান হয়, কিন্তু টাই এণ্ড টাই কিংডমছ বহুত বেছি ফেমাস, পদ্মেশ্বৰ গগৈ, ওকে, টাই এণ্ড টাই কিংডমছ বিৰাট ধুনীয়া কিতাপ, ওকে, ব্লু কালাৰৰ কভাৰ, আৰু আসাম ইন দ্য ডেজ অফ দ্য কোম্পানী ডক্টৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা। ওকে, সো এ আৰু বি, A3 আৰু B4, A3 B4, A3 B4 থকা কেৱল মাত্ৰ এটাই অপচন আছে, দ্যাট ইজ বি। ওকে, বুজি পাইছা? আৰু কম্প্ৰিহেনসিভ খালি অ আৰু ডাৰ মাজত ডিফাৰেন্স, অ হলে স্বৰ্ণলতা বৰুৱা, এছ.এল. বৰুৱা, আৰু ড হলে ডক্টৰ এইচ.কে. বৰপূজাৰী। ওকে, হেৰম্বকান্ত বৰপূজাৰী, আসাম ইন দ্য ডেজ অফ দ্য কোম্পানী, ইয়াৰ নামটো পাছলৈকে সলনি হৈ গল, এংলো Assamese relations হৈ গল, আৰু টাই এণ্ড টাই কিংডমছ, ইটস আ ম্যাগনাম ওপাস, ওকে, পদ্মেশ্বৰ গগৈ লিখি থৈ গৈছে। Match the dance forms mentioned in list 1 with the ethnic communities mentioned in list 2. Okay, dance forms, very interesting question. কেৱল মাত্ৰ এটা জানিলে তোমালোকে পাৰি যাবা, ৱাংলা ড্যান্স। ৱাংলা ড্যান্স তোমাৰ মেঘালয়ৰ হয়, আৰু মেঘালয়ৰ একমাত্ৰ ট্ৰাইব, ওকে, মেঘালয়ৰ তিনটা ট্ৰাইব প্ৰধান, গাৰো, খাচী আৰু জয়ন্তীয়া, ইয়াত কিন্তু একমাত্ৰ ট্ৰাইব তোমালোকে পাবা গাৰো ট্ৰাইব। সো ৱাংলা ড্যান্স C1, চোৱা C1 কেৱল মাত্ৰ এটা অপচন আছে, কি বুলি কয়, ডি, ইয়েস, A B C মানে C1। সো ৱাংলা ড্যান্স, ওকে, বহুৱা নৃত্য তোমালোকে জানাই ফেমাস, ওকে, বহুৱা নৃত্য অন্তত মানে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুৱা নৃত্যৰ বিষয়ে জানিব লাগে, ওকে, বহুৱা নৃত্য জড়িত হৈ আছে সোণোৱাল কছাৰীৰ লগত, ওকে, বহুৱা নৃত্য তোমালোকে ডেফিনেটলি নাম শুনিছা, আৰু মই ক্লাছত তোমালোকক বহুৱা নৃত্যৰ বিষয়ে কৈছো, ওকে, মই তোমালোকক ক্লাছত বহুৱা নৃত্যৰ বিষয়ে কৈছো। Match the সংহতি, ওকে, এইটোতো মই ক্লাছত পুৰা ফুল লেন্থত ডিসকাস কৰিছো, ওকে, চাৰিটা সংহতি, ওকে, চাৰিটা সংহতি বা চাৰিটা সংহতিত তোমাৰ বিভক্ত হৈ গৈছিলে নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম, ঠিক আছে, বা কি বুলি কয় এশৰণ নাম ধৰ্ম। Match the সংহতি of the neo Vaishnavism of Assam given in list 1 with the name of the hotra belonging to the particular samhati from list 2. মই এক্স্যাক্টলি ক্লাছত পঢ়াইছো, ওকে, ব্ৰাহ্ম সংহতি তোমাৰ আটাইতকৈ ফেমাস সত্ৰখনে হৈছে আউনিয়াতি সত্ৰ, মাজুলীত আছে, সো ব্ৰাহ্ম সংহতি, আউনিয়াতি সত্ৰ, ওকে, পুৰুষা সংহতি, ওকে, নিকা সংহতিৰ লগত জড়িত থকা আটাইতকৈ ফেমাস সত্ৰখনে হৈছে কাল সংহতিৰ লগত জড়িত থকা আটাইতকৈ ফেমাস সত্ৰখন হৈছে মায়ামৰা সত্ৰ, ওকে, শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে। সো আমি 1 আৰু ডি জানিলেই হৈ গল, ওকে, ব্ৰাহ্ম সংহতি যদিও আমি আটাইকেইটা নাজানা, ওকে, যদিও তোমালোকে আটাইকেইটা নাজানিব পাৰা, কিন্তু অন্তত তোমালোকে দুটা জানিলেই হৈ গল, এ আৰু ডি। সো এ লগত তোমালোকে ধুনীয়াকে মিলাই দিয়া 3, A3, সো A3 দুটা অপচন আছে, আৰু D4, A3 আৰু D4 কেৱল মাত্ৰ এটাই অপচন আছে, ঠিক আছে? পুৰুষ সংহতিৰ লগত মানে সংহতি মানে কি, সংহতি বিলাকে বা সমহতি বিলাকে ৰুলস এণ্ড ৰেগুলেশন বনাই তেওঁলোকে, আৰু সেই নিয়ম বিলাক সত্ৰ বিলাকে পালন কৰে, আৰু সেই সত্ৰ বিলাকে সেই নিয়ম বিলাক কাৰ হতুৱাই পালন কৰে, নামঘৰ, মানে একেবাৰে ওপৰত থাকে সংহতি, সংহতিৰ মানে এটা এটা সংহতিৰ আন্ডাৰত কেইবাখনো সত্ৰ থাকিব পাৰে, ঠিক তেনেকে এখন এখন বা প্ৰতিখন সত্ৰৰ আন্ডাৰত কেইবাটাও নামঘৰ থাকে, ঠিক আছে? সেইটো ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে মই তোমালোকক ক্লাছত পঢ়াইছো। Match the movement in list 1 with the personality or organizations spearheading them in list 2. Okay, movements or report মানে আন্দোলন, okay, চিপকো মুভমেন্ট, এইবিলাক একেবাৰে বেসিক কোয়েশ্চন হয়, okay, বেসিক কোয়েশ্চন, একদম ইজি কোয়েশ্চন, okay, চিপকো মুভমেন্ট আমি জানো, the D famous বুলি কলেও ভুল নহব, সুন্দৰলাল বহুগুণা, এইবিলাক স্কুলত তোমালোকে পঢ়িছা, okay, নৰ্মদা বাচাও, okay, মেধা পাটকাৰ, অকল এই দুটা জানিলেই হৈ গল। A3 আৰু B4, A3 B4, A3 আৰু B4 কেৱল মাত্ৰ এটা অপচন আছে, A3 আৰু B4, A3 and B4, ওকে, নৰ্মদা বাচাও আন্দোলন তোমালোকে জানাই, ওকে, চিপকো মুভমেন্টক আমি চিপকো বুলি কিয় কওঁ, কাৰণ যেতিয়া গছ কাটিবলৈ আহিছিল তেওঁলোকে গছক মানে আলিংগন কৰাৰ দৰে তেওঁলোকে কৰিছিল, ওকে, চিপকো।
চিপক যাও মানে তাৰ পৰা মুভমেন্টৰ নাম ললে চিপকো মুভমেন্ট কিমান ধুনিয়া এটো মুভমেন্ট ওকে তোমালোকে নিশ্চয় নাম শুনিছা চিপকো মুভমেন্টৰ বিষয়ে match the Indian classic mentioned in list 1 with its author from list 2 এইবিলা classic books হয় classic কিতাপ হয় গোৰা কি ধুনিয়া কিতাপ গোৰা ওকে ব্ৰিটিছক বুজাইছে ঠিক আছে ব্ৰিটিছ এৰাৰ টাইমত লিখা কিতাপ হয় দা গোৰাখন কোনে লিখিছিলে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰে অন্তত তোমালোকে চাগে গোদানৰ নাম শুনিছাই ওকে গোদান ভেৰি ফেমাস গোদান কিতাপখনে কাৰ ওপৰত ফোকাস কৰে বা কাৰ ওপৰত কি বুলি কয় গুৰুত্ব আৰোপ কৰে গাঁৱত থকা গাঁৱলীয়া খেতিয়ক বিলাকৰ যোনবিলাক দুখ কষ্ট হৈ থাকে বা গাঁৱত থকা মানুহবিলাকৰ দুখ কষ্ট স্ট্ৰাগলছ অফ দ্য ভিলেজেছ তাৰ ওপৰত হেতুৱে হৈছে মেইন থিম ওকে গোদানৰ আৰু গোদান কোনে লিখিছে মুন্সী প্ৰেমচন্দ ওকে মুন্সী প্ৰেমচন্দ দ্য গাইড তোমালোকে জানা আৰ কে নাৰায়ণ ভেৰি ফেমাস ওকে আৰু অন্তত দুটা জানিলেই হৈ গল তোমালোকে A4 আৰু D2 কি বুলি কয় D2 A4 D2 A4 আৰু D2 A4 D2 থকা চোৱা হৈ গল A4 or D2 okay Devdas Sharat Chandra Chattopadhyay তোমালোকে অলপ কমন সেন্স লগালেও তোমালোকে পাৰিবলে কাৰণ Devdas তোমালোকে জানা যে অন্তত যদি তোমালোকে জানা Devdas is a drama বা it's a drama মানে সিনেমা পিছত বনোৱা হৈছিল কিন্তু it's a literary work based in Bengal ঠিক আছে সো বেংগলৰ যেহেতু এটা কাহিনী হয় সো বেংগলী মানুহ এজনে লিখাৰ সম্ভাৱনা বেছি ওকে তেনেকেও তোমালোকে ভাবিব পাৰা চট্টোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় এইবিলাক সাৰনেম এইবিলাক উপাধি বেংগলী মানুহৰ লগত জড়িত ওকে তেনেকেও তোমালোকে ভাবিব পাৰা আই এম জাস্ট showing you multiple ways I am just showing you different directions to think upon okay following are some of the tributaries আকৌ tributary ওপৰত এটা প্ৰশ্ন okay উপনদী বিলাকৰ পৰা classify them into groups one which are on the north bank and which are on the south bank of the Brahmaputra এইটো একেবাৰে ইজি মই কৈছো নহয় তোমালোকে জাস্ট এলিমিনেট কৰা তোমালোকে আটাইকেইখন উপনদীৰ নাম শুনাটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় আৰু তোমালোকে শুনা নাই মই জানো বেছিভাগ ষ্টুডেন্টছে শুনা নাই আটাইকেইখন উপনদীৰ নাম শুনাটো একো ডাঙৰ কথাই নহয় অন্তত কিছুমান উপনদীৰ নামো যদি তোমালোকে জানা আৰু যদি তোমালোকে জানা হেবিলাক উপনদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পিনে আছে নে দক্ষিণ পিনে আছে তোমালোকে পাৰিবা ধুনিয়াকৈ অ্যাটেম্প কৰিবলৈ কোৱেশ্চনটো এটা চাও আমি ঠিক আছে মানে নৰ্থ বেংকত কিছুমান নৈৰ নাম দিয়া আছে ঠিক আছে আৰু সাউথ বেংকত কিছুমান নৈৰ নাম দিয়া আছে আমাক কি কৈছে সিলেক্ট দা কাৰেক্ট ক্লাষ্টাৰ বিলো মানে এইটো এই গুটেটো এটা ক্লাষ্টাৰ হয় এই গুটেটো এটা ক্লাষ্টাৰ হয় দেই মই জাস্ট তোমালোকক বুজাই দিছো মানে ধৰা ক্লাষ্টাৰৰ মিনিংটো কি ক্লাষ্টাৰ সো অন দা নৰ্থ বেংক আহো আমি 13589 okay this is Brahmaputra okay ধৰি লোৱা this is Brahmaputra বুলি তোমালোকে ধুনিয়াকৈ ধৰি লোৱা প্ৰথমতে আছে এতিয়া নৰ্থ বেংকৰ তলত দিছে কি কলং মানে 1ত কি আছে কলং আমি জানোৱে কলং হ'ব নোৱাৰে কলং কাৰণ ধৰা কি বুলি কয় নগাঁও হয় তোমাৰ কলংখন আহি একেবাৰে আমাৰ গুৱাহাটীৰ ওচৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত লগ লাগে ওকে কাজলি মুখত লগ লাগে সো অবভিয়াসলি কলং কি হয় কলং সাউথ বেংক মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ ফালে ওকে নগাঁও তোমাৰ দক্ষিণ ফালে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ ফালে তো নাই ঠিক আছে গুৱাহাটী যদি দক্ষিণ ফালে আছে গুৱাহাটীৰ পৰা যেতিয়া আমি নগাঁওলৈ যাও আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ক্ৰস কৰো নেকি নকৰো তাৰ মানে সেম ওকে গুৱাহাটী কোৱা নগাঁও কোৱা যোৰহাট কোৱা গোলাঘাট কোৱা ডিব্ৰুগড় কোৱা তিনসুকিয়া কোৱা টাউন কেইখনৰ কথা কৈছো ওকে সো এটো হ'ব নোৱাৰে দিস ক্যানট বি কাৰণ এই গুটে ক্লাষ্টাৰটোৱে ৰং হ'ব না এটা ৰং হোৱা মানে গুটে ক্লাষ্টাৰটো ঠিক আছে চাও এতিয়া আমি বিট চাও 3 ঠিক আছে 3I 5 কি বেলচিৰি 7 কি দিসাং এতিয়া দিসাংখন পপুলাৰ হয় আটাইতকৈ পপুলাৰ নয় কি আমি জানো যে দিসাংখন ক'ত আছে দিসাংখন আছে ওকে শিৱসাগৰত দিসাংখন আছে শিৱসাগৰত মই সেই কাৰণে তোমালোকক কওঁ অন্তত তোমালোকে জানিব লাগিব যে চহৰবিলাক নৰ্থ বেংকত আছে নে সাউথ বেংকত আছে দিসাংখন আছে শিৱসাগৰত ন আৰু শিৱসাগৰ সাউথ বেংকত আছে আৰু ইয়াত দিয়া আছে অন দা নৰ্থ বেংকৰ তলত 7 দিয়া আছে মানে দিসাং তাৰ মানে গুটে ক্লাষ্টাৰটো ৰং হ'ব সো দিস ইজ অলসো ৰং এনেকে এপ্ৰোচ কৰিলে হল তোমালোকে আকৌ ইয়াত দিয়া আছে নৰ্থ বেংকৰ আন্ডাৰত সি ফাৰ্স্ট দিয়া আছে 3 ঠিক আছে I 4 কৃষ্ণাই ঠিক আছে 9ত দিয়া আছে কি ঝাঁজি ঠিক আছে 1ত দিয়া আছে কলং আকৌ আমি কলং পালো আকৌ নৰ্থ বেংকত তোমাৰ কলং নৈৰ নাম সো দিস ইজ অলসো ৰং কাৰণ কলং নৈখন সাউথ বেংকত আছে ঠিক আছে তাৰপিছত ডি সোৱা ডি ধুনিয়াকে মিলি আছে 2 3 5 6 8 কাৰণ আইনিও মিলিব লাগিব কাৰণ পাছি থকা এটা অপচন হৈছে ডি আৰু হয়ও 2 3 5 6 8 আৰু সাউথ বেংকত সব মিলি আছে 1 4 7 9 10 তোমাৰ কলং কোৱা কৃষ্ণাই কোৱা দিসাং কোৱা
ঝাজি কোৱা কাকডঙা কোৱা ওকে কাকডঙা কি বুলি কয় ইফ আই এম নট মিষ্টেকেন তেজপুৰৰ ওচৰত আছে ঠিক আছে সো এইবিলাক চোৱা ধুনীয়াকৈ মিলি আছে ডিক্ৰং আমি জানো ওকে ডিক্ৰংখন একেবাৰে তোমাৰ কি বুলি কয় লখিমপুৰৰ ওচৰত তোমাৰ বয় ডিক্ৰং নহয় মানে অৰুণাচলৰ পৰা অৰিজিনেট হয় ওকে তেনেকেও তোমালোকে মনত থব পাৰা সো ৰাইট আনসাৰ কি হয় ৰাইট আনসাৰ হয় ডি গোটেই কিখন মই আকৌ এবাৰ কৈছো দেই চোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঢেৰ উপনদী আছে প্ৰত্যেকখন উপনদীৰ নাম তোমালোকে মনত থোৱাটো সম্ভৱো নহয় আৰু দৰকাৰীও নহয় কিন্তু অন্ততঃ তোমালোকে যদি এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ তোমালোকে পাৰিলা হয় অন্ততঃ জাস্ট দুখন নৈৰ নাম তোমালোকে মনত থব লাগে জাস্ট দুখন আৰু দুয়োখন নৈ ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু খুব জনপ্ৰিয় হয় দিচাঙো জনপ্ৰিয় হয় আৰু কি বুলি কয় কলঙো জনপ্ৰিয় হয় ওকে দিচাঙো জনপ্ৰিয় হয় ইয়াত তেওঁলোকে দিচাং যদি দিখৌ দিব পাৰিলে হয় আন এখন ঐতিহাসিক নয় ঠিক আছে সো ইমানখিনি আছিলে আৰু বাকিখিনি কোৱেশ্চন মেৰু ছাৰে ইতিমধ্যে ডিসকাস কৰিছে তোমালোকৰ লগত ঠিক আছে বিতংভাৱে আমি ক্লাছত যেতিয়া লগ পাম বা যিসকলে ক্লাছত মোক লগ নোপোৱা ওকে তেওঁলোকে CSAP ৰ লগত যোগাযোগ কৰা আৰু ইতিমধ্যে মেৰু ছাৰে কৈছে যে আমি মেইন সেন্ট্ৰিক মেইনছৰ কাৰণে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বেচেছ আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো ওকে মেইনছ ক্ৰেশ কোৰ্স এটা স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো এসএ সেন্ট্ৰিক বেচ আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো আসাম হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে মেইন সেন্ট্ৰিক আসাম হিষ্ট্ৰী মানে জিএস পেপাৰ 5 ৰ কাৰণে আমি এটা বেলেগ বেচ আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো জিএস পেপাৰ 5 ৰ কাৰণে এটা বেলেগ বেচ আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো কেৱল মাত্ৰ আসাম হিষ্ট্ৰী নহয় আসাম জিওগ্ৰাফি আসাম পলিটি সো হেবিলাকৰ বাবে আৰু এসএৰ কাৰণে বেলেগ বেচ এথিক্সৰ কাৰণে বেলেগ বেচ মেইনছ এটা ক্ৰেশ কোৰ্স বেলেগকে স্টাৰ্ট কৰিম আমি টু হেল্প ইউ গাইজ সো হেবিলাকৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানিবলৈ আৰু যদি ইচ্ছুক তোমালোকে CSAP IAS Academy কন্টাক্ট কৰা ওকে আমাৰ লগত তোমালোকে কন্টাক্ট কৰা জয়া এখন নমস্কাৰ আৰু বেছি ভয় নাখাবা তোমালোকে যি হৈ গল think about the future okay this is not the final frontier জানে দো okay জল সে জল জানে দো আগে দেখো ঠিক আছে এবাৰ নহলে অহাবাৰ হ'ব ঠিক আছে আৰু কাট অফ লৈ ইমান মানে টেনচন নলবা তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাবাই okay লাইফ টু সোৱা ফাইনাল গোল হ'ব লাগে লাইফত সুখী থকা so try to be happy in life জয়া এখন নমস্কাৰ